Also, like your motivation and support is always required and welcome. Now, I would request Mr. Evgeny Nikolaevich Reznichenko, the Director, Institute of Literary Translation, to say a few words. Yes, no problem. Дорогие друзья, здравствуйте. Dear friends, good afternoon. Я вчера говорил с доктором Саини, как раз говорил о том, что очень бы хотелось, чтобы университет имени Джавахарлала Неру, лингвистическая школа и Центр изучения русского языка стали в полном смысле центром притяжения всех интересующихся русской литературой и переводом. I was talking to Dr. Sonu yesterday that I think the JNU, the CRS, and a linguistic university from Moscow, they should become a kind of center for all the translators, all the translation activities, and to promote this field. Я говорил о том, что Союзу переводчиков русистов Индии нужно приложить максимум усилий, чтобы получить достойное финансирование и от различных фондов, в том числе от Института перевода, но также и постараться получить финансирование от правительства Индии. Наверное. I was telling him like these, there can be a kind of collaborative efforts to or maximize the efforts in getting the financial funds from our institute and from other organizations from India, like government organization as well as private organization, so that this field can be developed with more effective way. Но дело, конечно, не в деньгах. Каждый переводчик, который выбирает профессию литературного перевода, делает это не по финансовым мотивам. But I think, like, yes, money is not the everything. Every person who chooses this profession, of course, not for money, but it is for passion. Переводчик делает это по зову своего таланта. The translator does it with his or her passion and talent. Причем, я думаю, что он всегда сомневается, достоин ли он, талантлив ли он, хватит ли у него образования, хватит ли у него интеллекта, хватит ли у него вот этого интуиции. And of course, like, translator is always in dilemma whether he or she is working fine, they're translating well, there are no issues, there are no like kind of a question of a dilemma whether the translator has good intellectual or knowledge, intuition, etc. Но хорошо ли это или плохо, но другого пути у переводчика нет. Well, whether it is good or bad, but translator doesn't have any other way. И тем не менее финансирование школы молодого переводчика, лингвистической школы, очень необходимо, чтобы не отвлекаться на мелочи. And for the question of finance and support, I think Школа, the School of Young Translators and Moscow State Linguistic Universities, they can have, or here also they can have some joint efforts. Чтобы не отвлекаться, а продолжать думать только о своем таланте, о литературе, о своих мучениях и так далее. So that the translators are not, disturbed by, or they're not thinking about the finance, about the future and about other worries which a translator generally has. So I think these institutions can take care of such kind of things. Благодарю организаторов Школы молодого переводчика и конференции вообще, госпоже декану, огромная благодарность, и Сону Саини, и всем его партнерам и ученикам. I would like to express my gratitude to all, and especially to the Dean of School of Language, Literature and Cultural Studies for her constant support in organizing this event, Association of Translators, Interpreters of Indian Rusis, and all the partners who are here in organizing committee for organizing this program. Я думаю, что сегодняшняя российская делегация, которая приехала к вам, это такая первая ласточка в большом, высоком полете. I think like the delegation which is here from Moscow, you can consider it like a first installment in the ocean of translation. Спасибо. Thank you.
Now, thank you very much, Mr. Yevgeny Reznichenko, for your wonderful and support and of course for wonderful address. Now, I would request Mikhail Anzifirov to say a few words. By the way, people would be shocked, like Mikhail speaks very well Hindi also. So you would like me to address the audience? अच्छा नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे खड़े होने से बहुत खुश हूँ और भारत में रूस के राजदूतावास की ओर से सब लोग स्वागत करता हूँ और असल में हमारे दिल में बहुत सी खुशी आती है आप लोग यहाँ पे जमा कर से चूंकि आप अनुवादकार के profession. I'm so sorry. I will sometimes switch English words. So वो अभिरुचि जो आप अनुवादकार की प्रोफेशन दिखाए जाते हैं वो हमको खुश बनाते हैं. And now I'll switch into English if you don't mind. So it is great that we have so many young interpreters interested in this particular program, in this initiative, and we as the embassy would like to welcome this program, to welcome its organizers, the Institute of Literary Translation, with the Association of Interpreters, Indian Russists, and we would like to say that the profession of interpreter, not only literary interpreter, the translator in general, is on very high demand nowadays, especially if we speak about translating to Russian, from Russian. Because, as you may be aware, our mutual trade between Russia and India has increased 5 times this year and reached and overcame the point of $50 billion. A part of that, we have a vast network of humanitarian ties, and the New Delhi World Book Fair is a part of this network, actually, their participation in it as well. So we have a huge number of governmental delegations traveling to India and to Russia in both ends. And all of these structures, all of these activities demand well qualified interpreters. So I just would like to welcome your choice of this profession because here you can benefit for yourself and provide some profit as well to both our countries. Dear friends, thank you so much for your attention. A lot of thanks also goes to the organizers of the event of the program. So please have a good time, have a good work, the masterclass. Thank you. Thank you very much, Mikhail, for your support and your wonderful speech, and of course, Hindi. I wish you also learn other languages of India because India has various languages. I wish like you may be having various expressions or experience from different languages. Thank you very much. So now I would request Professor Ranjana Banerjee to deliver a vote of thanks. Thank you, Dr. Soni. Good afternoon. Dobry dzień. On behalf of the Association of Translators, Interpreters of Indian Russians, I would like to express our gratitude to our respected Dean, Professor Shobha Shivashankaran, for taking time out from her busy schedule to address the students and motivate them, and for always being there whenever we need her. Thank you so much.
от имени Союза переводчиков-русистов Индии я выражаю искреннюю благодарность уважаемому Евгению Различенко, директору Института перевода, за полную поддержку в организации не только этой школы молодых переводчиков, но и конференции, и за его вдохновительную речь. Благодаря вам многие студенты и аспиранты теперь думают переводить, просто заниматься переводом. Спасибо вам. Я благодарю уважаемого Михаила Алсиферова за интересную речь и за то, что он всегда поддерживает. Спасибо. Благодарю уважаемого профессора Мальвию за то, что вы согласились просто провести эту мастерскую. Спасибо большое. Я благодарю уважаемую Елену Проколькову, доктор Анну Эспарсу, профессора Виктора Сункина и профессора Александру Борисенко за то, что вы просто будете проводить эту мастерскую. Я уверена, что наши студенты с нетерпением ждут просто участвовать в этой мастерской. I would like to thank Mr. Inderjit Singh for being here to support our students and motivate them. I would like to thank all our colleagues. I'm speaking in English because one of the colleagues is from Japanese Center, Chinese Center, sorry. Professor Arunim Bandapathay, Ajay Karnati, I don't see him right now, Dr. Kuvarkan, and Dr. Dayamani for being here and supporting the students, supporting and motivating the students. And last but not the least, я просто желаю именно удачную мастерскую, да, вам. И I also thank the other participants who are from non-Russian field. Thank you so much. I welcome and thank Mr. Mikhail Viktorovich, who said, hearty welcome to you. And thank you so much for coming here. Thank you. Maybe I'll just add our students from Delhi University has also come, and their teacher, Dr. Anju Rani, is here. They have got students from Delhi University who are interested into translation. And for the information, I'll just say that there will be, after some discussion on translation, there will be a practical session which will be led by Professor Malvia. 20 students who have sent their translation of a story, which will be discussed through a PPT, and the comparative analysis he has done, like how a person has assumed one meaning. And you will be surprised. I was going through the meanings. It was wonderful, and to see that how the imagination, just grows up. Even the students who have started maybe the first time, and they have also wonderful expressions. So he will be discussing these things in this session. So with this, I think we can have a 5 minutes break, and then we'll start with our next session. And of course, the concept also will be told by Miss Anna Esparza, what this School of Young Translators is. Thank you very much.
Yes, yes. Сейчас у нас перерыв 5 минут. Have a good workshop. Thank you very much. Ссылку просто куда? Все, я ставила story, Спасибо, что приехали. Если я узнаю, спасибо. Скажи, пожалуйста, сколько
Dear colleagues who are there online, can you please confirm whether you are able to see the presentation? Okay, just a minute. I'll give you the mic so that you can turn on your mic. I'm sorry, we have to restrict it because sometimes, like by mistake, somebody unmuted the mic. Now you can unmute your mic. Can you please check whether it is working? Good afternoon, sir. Good Yes, we afternoon. can. It's visible, yeah? Great. Yeah, it's visible. All right. I request everyone to come inside so that we can start the session. Anju, can you just see if everybody has come inside? Yeah. What lights? Oh, that's good. I would request our students, can you please join in the front table, the front round table? Not now. Okay, not now. Abhi. Please take the front row. आइए, उस पर कोई अलग से चार्ज नहीं है, कोई अलग से टिकट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है. There also I request Ashish and all, Ashish Mishra, can you please take front rows? Can you please take front rows? So you can join us here on the front rows if the seats are here. And I would like to welcome all our speakers of the session. Professor Yekichirina Anatolievna Pakulkova, the Dean of Translation and Interpreting Faculty, Moscow State Linguistic University. We have recently signed an MOU with Moscow State Linguistic University, and I think it will be a great. If you have any questions regarding this, you can ask her after the program. And of course, like now, I request I will not come in
the interesting topic детская литература, что читают дети в России, and you and this presentation, please. Здравствуйте. Спасибо большое за представление. Вот сегодня на открытии была декан вашей школы лингвистики, литературы. Я тоже декан переводческого факультета. Я пару слов скажу про переводческий факультет МГЛУ, Moscow State Linguistic University and Translation and Interpreting Department. We have the history of 95 years. So Russian Translation School and the theory of translation started in Moscow State Linguistic University. Maybe you've heard such big names as Professor Reformatsky or Professor Komissarov, Linyar Beloruchev, Retsker. They are all the professors of the faculty which I work in and I'm the head of. And we have 40 languages which are being taught on professional level at the university and 30 languages at the translation and interpreting department. And the history of simultaneous translation, as we know, started from Nuremberg Tribunal and with the history of United Nations. So the first simultaneous translators, they also worked at our faculty. So it's a history of the history of Russian translation somehow related to our faculty. And the very big event of this year, as I already said, started this year. So I took part in the book fair in India, and we opened Hindi department at the Faculty of Translation and Interpreting. So now we have students who are very interested in studying in India, and we signed MOU just several months ago. So between our university and your university, now we have the MOU. So, and I hope there will be exchange programs for PhD students, for different other students, and we are very interested in all sorts of projects. I know that English language is your native language, almost native for someone that you have different other languages, but maybe I should speak in Russian. Who would vote for Russian? Who would vote for Хорошо. Да, спасибо большое, потому что сегодня у нас школа молодого переводчика, и особенно важна возможность пообщаться с представителями русской культуры, представителями нашего сообщества. Я эту презентацию уже показывала на открытии конференции, которая началась 2 дня назад. Сегодня я не буду повторять, но я хотела бы поднять очень важную тему для молодых переводчиков и поделиться своим опытом, потому что хочу сказать, что сама я работала устным переводчиком, но переводить художественную литературу я стала после того, как я перевела фильм «Паразиты» Пон Джун Хо. Наверное, вы знаете этот фильм? Корейский фильм Пон Джун Хо «Parasites». Он выиграл 8 Оскаров, я думаю, что вы знаете, да. И только после этого я начала переводить художественную литературу 20 лет спустя, после окончания университета. И я сейчас хотела бы поделиться некоторыми мыслями, некоторым опытом, потому что так долго ждать, чтобы осуществить свою мечту, я не рекомендую никому. Вот. И сейчас на нашем факультете, конкретно я провожу много различных проектов и усилий прикладываю для того, чтобы студенты, молодые переводчики начинали свой путь в художественном переводе, особенно если они хотят, как можно раньше. И поэтому хотела бы тоже поделиться некоторыми наблюдениями. И прежде чем я приступлю, я хотела бы все же поделиться некоторыми слайдами. Сегодня волонтеры вашего университета нас отвели в библиотеку на 8-м этаже. Есть коллекция, которая была подарена Советским Союзом в 1950-е годы, которая потрясла меня до глубины души.
если сейчас вот здесь есть вот аспиранты, преподаватели, я думаю, что, во-первых, это очень уникальная коллекция, но судя по количеству пыли на ней, вот, ее давно не открывали, а очень жалко, потому что там собрано очень много всего. Если мы сделаем совместный проект по дигитализации, да, например, того, что уже есть, по изучению, что там хранится, мы увидим, что это большой клад, который влечет за собой много лингвистических исследований. Но сегодня я бы хотела все же поговорить про диалог переводчика, издателя, автора и читателя. И мы живем в такое время, когда от переводчика требуется очень много компетенций, очень разных компетенций, не только лингвистических и не столько лингвистических, к сожалению или к счастью. Поэтому вот свой доклад на конференции я назвала «Голубой океан перевода» – «The Blue Ocean of Literature Translation», потому что сейчас новое время. Помимо того, что большая потребность на перевод, несмотря на то, что, конечно, развиваются нейросети и машинный перевод, но еще вот именно в этой сфере большого прогресса не произойдет. Но для того, чтобы издать, все издательства хотят зарабатывать деньги. Они хотят зарабатывать деньги на книгах. И, в общем-то, единственные, кто могут помочь им найти хорошую книгу, которая будет приходиться по вкусу местным читателям, которая будет продаваться, которая будет интересна, это переводчик. И сейчас я на примере одного проекта хотела бы рассказать, какие компетенции сейчас востребованы и как много нужно общаться. И сейчас студентов, у нас есть такой курс, переводческие проекты, да, и совместно с преподавателем я стараюсь, потому что я веду этот курс, пройти через все проекты, через все стадии взаимодействия с издательством, потому что многие талантливые молодые переводчики, они не доходят даже до середины процесса, потому что не имеют достаточного опыта. Издательская среда, она довольно агрессивная среда, начиная с обсуждения контракта, начиная с обсуждения гонорара, обсуждения редакторских правок и вообще всего процесса. Вот. У преподавателя очень много опыта, как лингвистического, так и жизненного. Но большинство преподавателей не хотят или не могут уже переводить. У них очень много дел, и у них нет мотивации. Они устали. Я не знаю, может быть, в Индии не так. Большинство студентов, у них нет опыта, у них много мотивации, и они готовы получать низкую ставку, если это не грант. Вот. И мне кажется, самое удачное партнерство – это когда преподаватель курирует и учит всем процессам и помогает студентам выйти в этот мир. Поэтому первая рекомендация, и мне кажется, такой вот опыт мой как переводчика и как декана, в студенческое время надо понимать, что лучшие предложения о работе, они не за пределами университета, они внутри университета. Потому что самые лучшие и, так скажем, крутые специалисты, они в основном работают на кафедре. Вот. Поэтому, а для преподавателей у меня действительно такая рекомендация и совет не бояться включать молодых специалистов вот в эти проекты. Второе. Многие студенты не понимают, зачем им участвовать в разных конкурсах или, например, школах молодого переводчика и так далее. Но очень часто именно благодаря конкурсу или победе на конкурсе, да, можно найти то издательство, которое как раз ищет молодых и талантливых переводчиков. Максимально, на мой взгляд, непродуктивное общение, когда вы сами нашли какую-то книгу, решили ее перевести и потом решили предложить издательству, потому что у каждого издательства есть своя политика, четкие представления, кого они будут покупать, кого они не могут купить.
Поэтому всегда следует, на мой взгляд, опираться на ваших старших научных руководителей. Вот. Многие страны, например, Россия в частности, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы книги переводились на различные языки. Поэтому, мне кажется, было бы очень важно продолжать, чтобы русисты Индии встречались с специалистами по хинди, бенгалии и так далее из России, потому что здесь взаимная кооперация может привести к очень интересным проектам. Да, и какие же компетенции сейчас в последнее время требуются от переводчиков? Я не знаю, как в Индии, но одна из самых востребованных профессий сейчас в России – это ридер. Это новая профессия. Для нее, наверное, было и другое название, вот, но сейчас ридеры большое что нет. Вот. Кого мы называем ридерами? То есть это тот человек, который за деньги читает книгу в оригинале, то есть, например, читает книгу на хинди и пишет рецензию. Очень часто издатели не могут найти таких людей, потому что, во-первых, люди перестали быстро уметь читать, вот. Во-вторых, переводчик в основном считает, что он должен только переводить. Да? И вот эта вот концепция вторичного текста по рождению, что переводчик всегда вторичен. Я на всех площадках, на всех конференциях предлагаю уйти от этого жесткого представления, потому что переводчик просто обязан говорить от первого лица. Обязан. Вот. И это идет еще с тех времен, когда мы говорим, что переводчик – это прозрачное стекло, через которое не должно ничего преломляться, не должно быть никакой грязи или трещин. Это так. Переводчик, с одной стороны, не заметен в процессе перевода с одного языка на другой. Но фактически это невозможно. У каждого переводчика свой интеллектуальный и культурный потенциал. Он что-то делал всю жизнь. У него есть какой-то собственный стиль, и все равно за счет перевода происходит превращение смысла и новая жизнь, как сказала профессор Раджат Саксена, новая жизнь оригинала, все равно она чуть более полная в переводе становится. То есть очень важно найти книгу и предложить ее издательству. Причем мы знаем, что некоторые книги, которые популярны в России, возможно, не будут популярны в Индии. Вот мы обсуждали с коллегами после конференции, что есть известная книга подростковая, называется «Между севером и югом». И ребенок после развода родителей ездит с севера Москвы на юг Москвы между мамой и папой. И вот его жизнь после развода родителей. И наши коллеги сказали, возможно, это будет непопулярная в Индии книга, потому что у нас такого нет. Но, например, мы тоже не совершали самоубийство, но мы читаем книги про чужие травмы, самоубийство, войну и так далее, да, для того, чтобы литература, она нас знакомит с тем опытом, которого нет у нас, воспитывает какую-то эмпатию, воспитывает воображение, воспитывает много чего другого. Но с другой стороны, какие-то авторы популярные у нас могут у вас быть непопулярны. Поэтому первое, переводчик должен не бояться говорить от первого лица. Я рекомендую молодому поколению, вы более прогрессивные, чем мы, начинать с того, чтобы вести канал. Вот, или YouTube-канал, или Telegram-канал, вот, где вы будете писать. Потому что на собственном примере расскажу. Если вас действительно интересует перевод, рекомендую следить очень активно за литературными премиями. Я сейчас просто покажу несколько слайдов и уже закончу. Вот, следить за литературными премиями. Кто становится популярным? Например, литературная премия, я потом оставлю эту презентацию. Вот, например, литературная премия лицей или лучшие произведения для детей и подростков. Да, сейчас, к сожалению, по-моему, уже литературной премии братьев Стругацких нет.
Вот, ну, в общем-то, это все равно следить за премией. Но есть и большие премии. Премии Астрид Линдгрен, Андерсона, это если детская, да, Букеровская там, и так далее. Вот, следить за премиями. Второе, хотя у вас в университете гигантская библиотека и литература, вот, конечно, те, кто учит иностранный язык, я вас просто призываю слушать аудиокниги. Это Акнига и Яндекс аудиокниги. Вот огромная библиотека и всевозможные библиотеки. Вот. Электронные библиотеки, культура РФ и так далее, государственная библиотека. Вот. Я не знаю, может быть, потом преподаватели с вами поделятся. То есть, в первую очередь, переводчик должен быть майнером литературы. Во-вторых, он должен уметь коммуницировать, поэтому все ваши навыки по взаимодействию с редактором должны всегда идти под флагом того, что редактор – это человек, который общается не так, как переводчик абсолютно. Иногда это действительно очень агрессивный, очень быстрый стиль, вот, но редактор никогда не хочет этого. Он хочет то же самое, что и вы. Он хочет, чтобы книга принесла какой-то успех. Вот. И также, мне кажется, большинство издателей в последнее время ждут, чтобы переводчик общался с читателями. Вот это вот очень редкая такая вещь. Он выступал на публичных площадках, продвигал книгу, писал, списывался, например, с какими-нибудь крупными журналами типа СНОП. Это я рассказываю из собственного опыта, да? То есть писал тексты, я, например, договаривался с литературными критиками, которые бы писали статьи про эту книгу. Да? То есть требуется очень большой спектр компетенций. И мне кажется, именно такой большой спектр компетенций, он приводит к тому, что ваша жизнь становится не монотонной, а очень-очень интересной. Да? Вот. Если говорить о наших перспективах, то я бы хотела сейчас, так как времени мало, я уже заканчиваю. Вот, я бы хотела предложить вашему отделению, профессору Сонову, подумать о том, чтобы, например, мы сделали билингву, да, например, взяли какие-то несколько рассказов и опубликовали на 2 языках, потому что сравнивать переводы это тоже очень важно для образования, да. Вот. А потом, например, когда мы сделаем билингву Россия-Индия, мы можем сделать билингву БРИКС, например, как вы относитесь к такому. И там будут представители других стран, да? Потому что, ну, конечно, БРИКС – это экономическая платформа взаимодействия, но не только. Если Россия и Индия будут выполнять важную интеллектуальную роль, да, культурную составляющую, да, это сделает наше общение гораздо более качественным и продуктивным. Тем более у вас вот такой большой потенциал и так много новых кадров, которые могли бы в этом направлении работать. Вот. Я прошу прощения, что у нас так мало времени, и можно было бы гораздо больше деталей рассказать. Вот. Но моя главная идея сегодняшнего доклада, что переводчик – это не вторичная личность, вот, а человек, который должен как можно больше брать на себя и предлагать редактору даже в инициативном порядке быть советчиком, быть мостом, быть коммуникатором, медиатором, человеком, который серьезно разбирается в психологии, потому что для того, чтобы договориться о гонораре, надо тоже, или о гранте, нужно тоже обладать довольно высокой психологической устойчивостью. Вот. Спасибо большое. Да. Вопросы есть? Есть. Да. Да. Нужно ли каждая премия хочет, ну, вы знаете, это же очень сложно. Сложный путь, потому что, например, это же мы даем премию, а вы должны всегда это смотреть, что будет, например, с интересом в Индии. Кроме того, не будем забывать, что в любой премии все равно есть политика. Наверняка.
Вот, и какие-то новые тенденции, поэтому все равно нужно через свой, именно поэтому это очень сложная работа майнера. Вот, понимаете, когда-то золото было самым дорогим металлом, а когда-то платину считали вообще грязью, да, поэтому нужно же найти тоже драгоценность, это очень сложно. Да. Да, 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 да. Ну, если сможете, это вообще будет великолепно, да. Да. Мгм. Ну, компетенций, конечно, у нас много. Во-первых, есть универсальные компетенции, да, которые касаются каких-то, если говорить, универсальные компетенции – это общение, это исследование, это сопоставление там, и так далее, да, потому что очень мало ведутся корпоративистских исследований. Если мы занимаемся Индией, то мы занимаем Индией, да. Вот, люди не сравнивают, не сопоставляют, это редкость, да. Во-вторых, там междисциплинарность, это тоже не только лингвистическое, да. Вот, кроме того, конечно, очень много связано с психологией, с эмпатией, потому что я почти не затронула общение с автором. Это вообще травма, это иногда, это крайне сложно иногда. Вот, агент, например, не разрешает писать автору. Переводчик – это обычно кто надоедает автору. В сторону есть агент. А агент – это кто? Это человек такой очень жесткий. Вот, и сколько переводчиков тоже не смогли выдержать это. Потому что переводчик – это трепетный человек. Вот, при всей этой трепетности надо учиться общаться по коммуникативным моделям, которые есть в бизнесе. А книгоиздание, вот, книгоиздатель тоже заинтересован в том, чтобы книга была удачной, популярной. Но большинство переводчиков имеют свое эго, посмотрим правде в глаза. Большинство книгоиздателей свое. Вот. Но здесь вот я решила, что мы в литературе должны учить общаться, потому что переводчики, то есть помимо лингвистических, как минимум, научные, исследовательские, коммуникационные, вот, и все, что связано вообще с прагматическими аспектами. То есть видеть, что будет во взаимных культурах популярно, это самое сложное, как мы сейчас. Да. Наверное, я закончу сейчас, что, да? Всё, последний давай. Да, давай. Ага. Переводчику необходимо знать, по крайней мере, два языка. Да. Если он хорошо владеет языками, и он не уже знаком с предметом, который он должен переводить. Допустим, если ему придется переводить какой-то тематический текст, Да. то есть какая-то особая тренировка. Если есть, то в каком институте есть такая тренировка, Вот. как он может научиться при переводе. Ну, тренировка есть в нескольких университетах. Вот, например, Александра Леонидовна расскажет про МГУ и Высшую школу экономики. Я знаю, что у нас всегда была школа художественного перевода в МГУ. Есть еще в Санкт-Петербурге, да, и в Екатеринбурге, в разных других университетах тоже есть литературный институт. Вот, то есть, но у каждого со своей точки зрения, у каждой программы есть свои особенности, да? Вот, безусловно, как в любой науке, у нас есть свои инструменты, и им надо обучать. Конечно, надо знать свой родной, надо знать иностранный язык. Вот. Но почему очень важна психология? Потому что вообще, в принципе, смысл, он существует в трех. Значение смысла в трех мирах. Да? Мы знаем, существует денотативная функция. Мы можем один предмет очень четко перевести другим предметом, и он не будет по смыслу означать то же самое. Есть коннотативные функции. Если в нашей культуре такие коннотации, в другой культуре они другие, даже несмотря на то, что мы знаем, в переводе мы должны придумать что-то третье. И, конечно, есть прагматические функции, потому что прагматика, вот, мы не можем взять и прикрутить русскую голову индийскому читателю. У нас другие фоновые знания. И над этим мы тоже должны задуматься, потому что прагматика перевода, она тоже очень важна. То есть помимо двух языков,
образование и куча других компетенций и навыков, и знаний, они тоже важны. Спасибо большое. Спасибо большое, Екатерина Анатольевна, за такой интересный, возбуждающий презентацию. И теперь приглашаем Анну Эспарсу, которая поделится опытом, как была школа молодых переводчиков в Казахстане. So I need my presentation to this screen and also to switch off the light. We are ready? Yeah. Okay. So I'm very happy to be here, and it happens so that it's the second year I'm here. Last year I had the exhibition at the university that was translated into Hindi by my friend, my colleague, and partner, Dr. Sana Saini, and I'm so much grateful for him, and I'm so much grateful for the university that is so hospitable and so kind to me, has been so kind to me. I will address in English because I see that here is my friend from Calcutta who doesn't know Russian, and I hope that English will be more comfortable. And there are people also who are not so much sure in Russian language, so I decided to do it both. You will see my presentation in Russian, and you'll hear my comments in English. Hope that it will be a good combination. And so, you know that all this festival of science, of languages, of literature, of history, of culture, and of course of our friendship has been sponsored by a great man who's sitting in this hall and who has broken a bottle of whiskey. I mean, Evgeny Reznichenko, who is the executive director of the Institute for Literary Translation. So I hope that we greet him one more time, as tonight he's leaving for the other country and he's the last day here. So please, let's thank him. And this is not only the thing, this is all like the introduction to my dialogue with you. Because I think it's very important to come to the country, not for the monologue, but for the dialogue. That is why prepare your questions. Your questions will be very much welcome. The Institute for Literary Translation has been 12 years working in order to popularize Russian literature and Russian culture, because our literature is our brand. So, wherever you go, you find people who say, "Oh, you're Russian, you know. We read Dostoevsky, we heard about Tolstoy, we know who Anna Karenina is, and whatsoever." So it is a Russian brand. Russian literature has become so important in the world of consumerism, of mass market, and very fast solutions, very fast decisions that sometimes are awfully wrong. And the results of this we see every day when we read the news. I think that today, to be a translator and to help a translator, it means to make a very important bridge, not only from country to country, from language to language, but from heart to heart, because a human being goes to a human being. And I'm sure that this is our opportunity to survive on this planet when there are so many of us and we're so different. You know, when we were speaking with Evgeny Reznichenko several years ago, we saw the problem that nowadays there are very good translators, but unfortunately, very often they are 70 years old, 80 years old, and they don't have their maybe students who are able to carry all the
translations and all this mission, humanitarian mission that is really very, very important. And we decided to find some to create some worldwide project that will be preparing the newcomers, the young translators. But what and who the translator is nowadays? Of course, it is the person who not only knows the languages, but who is able to be a subtle psychologist, capable of penetrating the core of human nature, human soul, as I absolutely agree with Ekaterina Pahalkova, who just has been speaking about the importance of psychology, of mutual understanding, and the ability for the speaker to be able to communicate. This is very important, to be a producer as well. And also, I think to learn the language means to penetrate into the culture of the nation, the culture of the country. And without it, you can't be a translator. Translator needs to know everything and culturally, to know history, to know culture, to know literature, and also to be a good producer and popularizer of the culture that he or she presents. So we created the International Cultural and Educational Project, and it happened last year for the first time, which combined 3 countries and united 3 countries, Russia, Hungary, and Kazakhstan. My question to you is how well you know geography. So please tell me where Kazakhstan is. Who knows what part of the world? Students, of course, I'm addressing to students for sure. Yeah, young translators. So let's check your knowledge. Where is Kazakhstan? One more time. Central Asia. Yeah, Central Asia. That's right, absolutely. And what about Hungary? Hungary. Europe. Oh, that's great. Eastern Europe. That's great. So now I understand that the students of Nehru University are the best of best. So thank you for the answer, for the quick answer. We decided to unite Europe and Asia, Eastern and Western. And Russia is, of course, in between, because you know that our country is the country that unites, that mingles East and West, Asia and Europe. And this school happened to be last year with the great ambassadors. I think that a human being goes to a human being. It's very important, the connection. And sometimes in our world, it is so difficult to communicate in person with the people who are co-thinkers and who you really need. Some great man said that a unique chance is to find a man in this world full of people. And I think that our school gives this possibility as well. On the screen, you can see the portraits of the most prominent historians, writers, translators, people who devoted their lives to humanitarian studies. And I think that for students, it is such an opportunity to find a mentor and to find the person to whom you can follow and with whose advice you can be stronger and smarter. So I think that this is a very important thing. And you can make the pictures of the presentation, and also this presentation will be available. I will give it to Sona Saini, and for everybody who is interested, you can keep in touch with it as well. When we make a project and the School of Young Translators, Russian, Hungary, Kazakhstan, we also pay our attention to the promotion. It's an open secret that nowadays it is quite important to be a producer, yes, and to know about public relations, about marketing. So I created the exhibition that showed the big audience, not only the audience of the young translators who know these 3 languages, I mean Hungarian, Kazakh language and Russian, but for everybody, for all the audience.
what roots, what historical roots are in common with these three countries. And here on this slide, you can see some pictures of this exhibition. Evgeny Reznichenko and I were thinking a lot where to make the inauguration ceremony, which you see on the screen now, and where to hold the final tour of the school for young translators. And we were choosing between three capitals: Moscow, of course, Budapest, and the cultural capital, not the actual capital, but cultural capital of Kazakhstan, I mean Almaty. And after lectures of our ambassadors, after the presentations, after the big tour that we devoted which we held in these three countries, we decided to make the final inauguration ceremony in Peredelkino. You know, several days ago, there was the presentation of Peredelkino here in Delhi, and I hope you know that it is really a magic place where many Soviet writers were living and creating their best novels. So for the best young translators who passed the difficult competition, we created a week in Peredelkino. Everything was paid because it's always the question of money, from where to get the money, how to get it and how to spend it right. So we spent 1 week. Our ambassadors gave lectures. Our best translators gave master classes. Also, we watched films to know more the cinematography, the language of cinema of each country. Also, we had lectures about history, about culture, about literature, and all the program was so complete, so beautiful that it also had the chance even to have the bike route and to have sports and to have different activities like parties near the big fire. And it was really an amazing time, which of course united us and made us co-thinkers and real friends. So you can see the pictures, and as I know that the audience knows Russian well, so you can see the quotes of our ambassadors and the founders of the School for Young Translators, which are on the screen now. These are the true replies and response on what we have been doing for the last 2 years with Evgeny Reznichenko and the help of the Institute for Literary Translation. So I'm leaving this presentation. If you want to be in touch, if you want to be in course of the events of the School for Young Translators, please do, because we want to continue and we want to make our scale even bigger, because we want to include other countries. And of course, after our 3 big business trips this year to India, we are very much encouraged to have this school for young translators also with India. But for this, you should know not only Russian language, but to be observed in Russian culture, Russian history, and to be somehow a popularizer of Russian culture here in India, as well as in the whole world. And before you ask your questions, I hope you have the questions, I will show you the small video, and I hope that somebody will help me, because my friend and co-thinker, Dr. Sonosaini, escaped. So the video will be in Russian. Yeah, so we can start with the video. 18 июня в Доме творчества Переделкино состоялось торжественное открытие международного культурно-просветительского проекта «Школа молодого переводчика. Россия, Венгрия, Казахстан». Лучшие молодые переводчики 3 стран получили грант на обучение в школе.
Здравствуйте. Üdvözlök mindenkit. Сәлеметсіздер ме? Я победительница Я победитель конкурса школы молодого переводчика. Россия, Венгрия, Казахстан. Победители проживали в комфортабельных резиденциях Переделкина. А программа школы включала не только работу переводческих сессий, но и мастер-классы прославленных писателей, философов, культурологов, литературоведов, историков России, Венгрии и Казахстана. Nagyon színes programot kínálnak nekünk a szervezők, rengeteg kulturális és irodalmi programmal, rengeteg helyszínt járhatunk be, és nagyon izgalmas előadásokat hallgathatunk. Жас аудармашылар мектебінің бағдарламасы маған өте қатты ұнады, себебі ол жерде біріншіден сабақтар әртүрлі қатысушыларды жетілдіру бағытында дайындалған бір жағынан болса, екінші жағынан мәдени және де экскурсиялық жағынан дамытуды бар жан-жақты қарастырылған екен, сол үшін де маған өте қатты ұнады. Перед студентами школы выступили писатель, литературовед, обладатель литературной премии «Большая книга» за 2022 год Павел Басинский, полиглот, переводчик-синхронист, основатель Московской академии практической лингвистики, преподаватель МГЛУ Дмитрий Петров, переводчик и литературовед Ёжев Городец, главный редактор журнала «Иностранная литература», председатель гильдии мастера литературного перевода Александр Левергат, преподаватель Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева, PhD in Literature Акирке Асан, переводчик, специалист по унгаристике, преподаватель Высшей школы перевода РГПУ имени Александра Ивановича Герцена Оксана Якименко, прозаик, поэт, главный редактор литературной газеты Максим Замшев, историк, культуролог Анна Эспарса, писатель, переводчик, основатель школы для писателей «Лит Практикум» Илья Адегов, кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии и методологии науки МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Тарас Вархотов, директор издательства «Дарын» Жанат Бекетан. Кроме насыщенной семинарской и лекционной программы, кинопоказов и творческих вечеров, финалисты школы молодого переводчика познакомились с уникальной историей Переделкина и его выдающихся жителей, посетили дома-музеи Корнея Чуковского и Бориса Пастернака, а также отправились в велопутешествие по знаменитому поселку писателей. Nagyon tetszik Переделкино, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ellátogathattam ide, ugyanis ez egy nagyon ihletett környezet, ahol számos orosz író, költő tevékenykedett, és nagyon jó lehetőség, hogy mi is itt dolgozhatunk. Сразу чувствуется, что это то место, где хочется творить, обсуждать искусство и заниматься искусством. Исполнительный директор Института перевода Евгений Резниченко, обращаясь к участникам школы, объявил о планах Института перевода ежегодно проводить Международную школу молодых переводчиков, приглашая новые страны к участию. Ведь основная задача школы – создание творческой, коммуникативной среды, способствующей установлению и укреплению культурных и гуманитарных связей между странами. Үш елдің арасын қосатын үлкен көпір секілді. Және бұл бағдарламаға қатысқаныма мен өте қатты қуаныштымын. Бұл мектептің жаңағы ойлануы, бұл мектептің іске асылып, ол бізге, яғни аудармашыға үлкен көмегін тигізіп жатыр. Это очень интересный опыт, и я уверена, что если получится, я бы с удовольствием его повторила. So this is a small, I would say, clip, a short one. So I very much welcome your questions. If there are any, you may Russian, English, and so every language as well. Okay, do you have any questions, any ideas, any comments? Okay, yes. Do you want me to speak Russian or English? Okay, then better English. So the connection was historical one because Hungarians, Magyars, these people, well, are very white ravens in the whole map of Europe because the language, and you heard the language, Hungarian language in this short story, our storybook, the School for Young Translators. It
sounds differently. It is written differently. It has different grammar, and it doesn't look like, and it has practically nothing similar with European languages. I mean, like English, Italian, French, Spanish, German, and others. And there is a great mystery who really the Magyars are, from where they came. And there are two theories. First says that this tribe of Magyars belongs to the Finno-Ugorskaya bit. And the other theory, which is very popular and is becoming more and more popular day by day, says that it has the Turks, Turska, history. Yeah. And really, there are many researchers and philologists who try to compare the languages. And nowadays, they say that there are more Turks than Finnish. В общем, они больше турки, чем финно-угры. And so we decided to make this school unite Europe, Asia, Russia, and to speak also about the roots of the very difficult, complicated Hungarian language, because it seems to be the most complicated language among all European languages. And really, the Kazakh language, of course, belongs to Turks family group of languages, and that is why the students from Kazakhstan, the students from Hungary, they found much in common in their languages, and also there were many talks and disputes about this. It gave some conflict, but at the same time, interesting point to all the school and the communication between these two nationalities, Hungarian and Kazakh. So that was the challenge as well. Okay, any more questions from students? I would like to hear your voices, because the school for young translators, it is also the school for people who are not afraid of difficulties, who are ambitious and at the same time courageous enough to overcome all the difficulties. So please show your character. Yeah. Yes, yes, yes. No, Переделкино, it is not the university, it is not the school. It is the wonderful historical place in Moscow, and it is the old dacha place, if you know what I mean, because dacha is a Russian term that, yeah. And in Переделкино, there are lots of interesting places where there are residences for also translators from all countries and for writers. But Переделкино just gave us the space, the hotel where we just could live, and the restaurants and the halls and the cinemas where we were able to work and to give our students and professors the possibility to work. The competition was held by the Institute for Literary Translation. We had a jury, of course, the prominent translators who knew Russian, Hungarian, Russian, Kazakh, Hungarian, and so on. So you can imagine these three countries and three languages, all the links between them. And there was the secret testing of our students, because our students were anonymous for our jury, and they had only numbers. And it was funny that our colleague from Kazakhstan, who was in the jury, she's the translator, Kirgia-san, she told me, oh my gosh, it's so difficult now to understand who is who, because for me, oh,
hello text number 1, hello text number 95, hello text number 7, because for her, these personalities were kept in secret. And that is why when she started to be a professor of our school, yeah, and for young translators, she was thinking not the name, but the number of the text, because she paid attention, of course, on the quality of the translation. Yeah. One more questions, maybe? It happens so that in Kazakhstan there are 2 official languages, Russian language and Kazakh language. Nowadays, young people want to know more about their roots, about their history. That is why they prefer to speak Kazakh language, but of course they do know Russian language. But when we speak about translators, we speak not about the way to speak up the language. It's the way of thinking, is the talent of making real prose or poetry. You should feel it, and that is why you need to have keen, not only well, wide horizon, I would say so, with literature, history, art, and whatsoever. And that is why we were testing our students, not only the language, but all in general. Yes. And if we speak about Hungarian people, of course, the level of Russian language is very low, and you can hardly find a person who speaks Russian, maybe some words, but nothing more. And for these students, they particularly worked in order to learn Russian and to be able to speak about Russian literature, Russian culture, and they had a very special interest, because Hungarian language and Russian language, these 2 languages have nothing in common, and it is really a great challenge to do this. And also the age of the students, of course, because of this, because of the situation with the language in the country differed, as people from Kazakhstan were very young. They were 18, 19, 20 years old. And of course, students from Hungary were older. They were about 30, 32, because they had more, they needed more time in order to be experts in the language and to win the prize and to be awarded with this great trip to Berendel. Yes, maybe one more question and I'm finishing, not to be too long. Yeah, you have very good jokes there, so maybe you share with us, because you have such a great mood before the 14th of February, the Day of Lovers. Maybe you have some questions, not only to each other, but to me as well? No? Okay. So I want to ask Mr. Evgeny Reznichenko if he wants to speak about the School of Young Translators and the plans of the school for 2024. Maybe invite the Indian students to take part in the competition. What do you think? Евгений Николаевич, хотите рассказать про школу молодого переводчика? Ну, я со своей позиции, у нас как инь и янь, мужское и женское. So, давайте встречать хедлайнера, Евгений Николаевич Возниченко. Я приготовлена. Мы действительно хотели бы продолжать этот проект и каждый год добавлять хотя бы по одному языку. For sure, we would like to continue this project, and we want each year to add one more language. Поскольку это дело такое финансово затратное, мы подали заявку специальную в этом году на вот этот проект, на расширение этого проекта. As you know, all of money, and it's really a very expensive story to hold this project. That is why we are trying to get sponsorship
of our government and of the ministry. Результаты будут, наверное, в конце марта, в начале февраля. The results will appear in the end of February, very soon, or the beginning of March, and we'll understand how much money we have or not. Но есть еще как бы важная организационная проблема. But also we have one more problem, and that's the problem of logistics. Зачастую во многих странах отсутствуют союзы переводческие, реально действующие переводческие союзы. It often happens that in many countries there are no associations of translators, professional translators. То есть, когда ты спрашиваешь двух людей, вот, состоящих в одном и том же союзе, а знаете ли вы друг друга, то зачастую получается, что они не знают друг друга. When sometimes you ask one and the other person, do you know each other? They are all both translators, and they say, no, we don't know. So the cooperation inside is very poor. Получается, раз они друг друга не знают, они друг друга не читают, они друг у друга не учатся, ну и так далее. If people don't know each other, it means that they have no possibility to communicate and to read each other and to be in course of the use of each other. Именно поэтому я лично делаю очень большую ставку на союз переводчиков русистов Индии, готов всячески помогать этому проекту, потому что это огромная страна. Я понимаю, как тяжело собрать всех интересующихся переводом, но это необходимо сделать, мне кажется. И тогда проще будет институту перевода. Нам нужно будет написать не 1000 писем, а одно письмо. And so I gamble on the idea because I think that such a great country, such a big country, such an open-hearted country as India is able to support this initiative and to be a reliable partner. And of course, we are trying our best in order to cooperate. Я знаю, что доктор Сону Саини и профессор Александр Филиппов-Чехов будут вести переговоры по поводу проведения школы молодого переводчика в переделке. Не знаю, успеют они в этом году это все организовать, но это точно произойдет. So we know that Mr. Filippov-Chekov, who now is a delegation of Russian authors and who's here in Delhi, is also representative of Peredelkina, the place which showed you on the screen and where the school took place 2023. And we know that Mr. Filippov-Chekov is holding negotiations with Mr. Saini, and we hope that they will be fruitful, prosperous, and this year the school, Indian Russian school, will take place in Peredelkina. Поэтому будем надеяться. Спасибо. So let's hope. And and to finish it all up, of course, I think that we need good producers. This is the most important. Because nowadays, when I listen to our officials, both from India and from Russia, they all say that we have very prosperous and fast growing relationships in different sphere of business and of course of culture and all the spheres. But for all this, we need translators. We need translators, and we need the penetration of people to the culture, and for this, to the culture of the other country. For these translators are needed, and it is so obvious, it is so clear. And I think that we need more also have the communication, better communication, not only between translators, not only among translators, but also with business, because I'm quite sure that they need not only interpreters when they hold negotiations, but they need people who can speak the language, but who more are able to understand the mentality of people
the culture. And the translators, of course, are the people who are needed in this case. So let's try to be communicative, interactive, and try to find money in order to have the possibility to hold such brilliant schools and initiatives like I hope you have known we did last year. Thank you. Спасибо вам большое, Анна Андреевна Эспарса, за такую информативную, интересную презентацию о проекте о школе молодых переводчиков Венгрия, Россия, Венгрия и Казахстан. И спасибо большое, уважаемый Евгений Николаевич Резниченко, за информацию о другом проекте, конечно, сетей молодых переводчиков, о школе молодых переводчиков. Спасибо вам большое. Наша следующая презентация Teaching Literary Translation, How to Train a Professional. Преподавание художественного перевода, как подготовить профессионала. И the presenters are Professor Valentinovich, Professor Виктор Валентинович Санки. Он писатель, журналист и переводчик, и преподает перевод. Конечно, он из Москвы. И профессор Александра Леонидовна Борисенко. Она профессор на факультете филологии в Москве, в МГУ, в Московском государственном университете. Пожалуйста, приглашаю. Thank you. We need to change the computer first. I think we'll still do our presentation in English. We're aware that some of the people don't speak Russian. We're going to share our experience in training literary translators in different types of educational programs, because what we started with, yeah, brilliant. That's but we need to sorry. We started teaching translation in Moscow State University more than 20 years ago, and our first slide will be of just try and move this. Okay. We obviously have some kind of technical here, but on screen, nevertheless, we no, for some reason it doesn't work. This drawing on screen is how one of our students see us during our classes. And we started in Moscow State University with a special seminar, which means that students come there, undergraduate students who don't know exactly what they want. They don't necessarily want to be a translator. They want to understand how the text works. They want to improve their command of English or Russian. So they have different purposes. And of course, we started, I think we can change the slide. This slide here are the books that we translated ourselves or with some of our students, because of course the teacher of literary translation should be a translator himself or herself, because it's a kind of craft trade where you teach what you practice.
So we started working with Moscow State University students about 25 years ago, quite a long time ago. And in that time, several generations of students changed, and some of them have become very prominent and powerful translators. This workshop is basically something that we started doing as an academic experience, giving texts to people, asking them to translate, looking how they do that, helping them. That's exactly what we're going to have soon, this workshop when you compare different translations and discuss the text. But with time, it became obvious that students wanted something else, that they wanted to see the results of their work, they wanted to see something that they did to be published. And we tried to do that, and there were a few attempts in various magazines. There was collected stories by O. Henry that our seminar participated in. There was a very funny book by a British author called Anthropology and 100 Other Stories. It was a very interesting translation experience because there are 101 stories, and every story has 101 words. And we had to keep that in Russian as well, which was difficult because the number of words in Russian when it's translated from English is smaller. It's basically 85%. So we had to kind of inflate the translation text. And all kind of experiences. Yeah, and ultimately we found that we actually wanted to have this book experience from start to finish, to do it all ourselves, not to be dependent on other editors or publishers, but basically to create a whole book, a collection, a large book, which would be at the same time academic and a translation project. And we thought, or rather Sasha thought, because she's a real crime story lover, that a crime story would be a good thing for that, because first, that's something that is very often written as short stories, not as large novels, so it's easier to do as an anthology. And that's something that has popular appeal, and that's something that is very much based in culture, in tradition, in literature, in time, in history. So it would be a very interesting material for research. And that's, we started with Victorian times, British and American crime stories. And we lived through countless magazines of the time and various anthologies. And finally, working both in the classroom at the university, at our home, and just outside, translation is a picnic. Because our students didn't want summer holidays, they wanted to go on with the work. So some of the work looked like that. Yeah. So basically, we finally came to working on those anthology stories. And of course, we had a lot of research work, and it was hard work. We had to read lots of materials, choose the stories, translate them, edit them jointly, write commentaries and footnotes and essays about the authors and all kind. It was very academic book, though of course it's considered to be light genre. Detective story, but it was academically, it was a sound book with all the annotations, commentary, etc., including picture glossary where we showed things that are out of use and people don't know how they look like. And our book was extremely successful. We published it in one of the most famous publishing houses, and it got a reward, and it really was very well received by the Russian reading public. And then we did the second anthology, which was a British detective story of the first part of 20th century,
And then we did the third book, which was American detective story of the first part of the 20th century, which is very different. So we have these 3 volumes. Unfortunately, we had at home only one, the last one, and we brought it here to live with our Indian colleagues. So you'll be able to see what kind of book it is, if you're curious. That's one of the pages of our picture glossary, is explanations. Yeah, because especially when we were working on our British book, the first one, but then we continued that in all other books. There were many details which are very important for a detective story, for a crime story, that we needed to translate more literally than it's usually done. Because, as you know, sometimes a translator is forced to simplify things that do not exist in his or her culture. And for example, if we were translating something from British crime story of the late 19th century, there was dog cart. There's a dog cart, and then a cab, and then Victoria, a hansom, and so on. In Russian, you would just say there was a carriage, and then a carriage, and then a carriage. We tried to translate it probably more literally, to make some strange words that were English rather than Russian, but to explain to the reader what they were. And so we needed this kind of glossary with pictures and explanations. There was also a very interesting story in the second book of ours, the British crime stories of the first half of the 20th century, because there is a very famous crime story called Inquest, which is published as a story by Loyal Eo, which is obviously a pen name. It's non-existing, fanciful name. And British reference books said that nobody knows who this writer was. It's unknown. Unfortunately, we don't know the author of this story, though it's a very famous story. Every student who was translating a story had to write a preface with a biography of the author. So Andrei Azov, who was translating this story, was faced with writing the preface about the author who was unknown. And he thought that that wouldn't do. So he applied all his intellectual powers, which are very significant, to finding who Loyal Eo was. And he actually found in one of the books a very enigmatic phrase that Snorky used the name Loyal Eo as a pen name. So obviously the author of that book knew who Snorky was. And so now it was time to find out who Snorky was. And he did it. He found that it was the adopted daughter of P.G. Wodehouse, of the famous British author. And he found He was born in India, by the way. Yeah, both Wodehouse and his stepdaughter Leonora was born in India, and he found the grandson, right? No, his son, actually. He was quite elderly. His son. Yeah, he found the son. He found the son of Leonora Wodehouse and demanded that he provide proof that she was indeed Snorky and Loyal Eo. And they found some other publications, very obscure publications that none of the British editors knew of. Yeah. But also provided photographs and biographies, so our student managed to write their essay. So in our anthology, for the first time in literary history, the pen name of this famous crime story was discovered, was revealed. And we shared this information with British Detection Club. They were very grateful, and now it's well-known fact. But the story was first attributed by our student. Also, when we had several generations of students, we started to form something like a professional guild, professional community from our students, because we often work together, we help each other. And some of them are now chief editors of publishing houses, editors, translators, writers,
whatnot. And we have this tight community working together, helping each other. Some of them, when they have a book for translation and stumble upon some difficulty, they come to our workshop and work with students, with our current students on a difficult page or two. And then it helps a lot. I do it myself. When I feel that I have some difficulty, I bring the page to my students, we discuss it, and we see different ways to do it, and it's very helpful. These are the books that we translated together with our students. We work very often. We work with our former students who are now literary translators, and we did 4-volume edition of Dorothy Sayers and some other books, actually quite a lot. We love working with our students. And including The Black Swan by Taleb, yeah, which was translated also by me and 3 of our former students. Gihara is our latest last Well, we yeah. translated. Well, Yeah. Hani Nigahara is an American author who has published 3 novels so far: The People and the Trees, A Little Life, and To Paradise. And all 3 were published in Russia with great success. And all 3 huge novels, especially the last 2, were translated by our group. A Little Life was the first one that was translated into Russian. They're huge books, like 700+ pages. Yes. And it was translated by us and one of our former students, Anastasia Zavozova, and it created a huge phenomenon in the Russian literary world, because for about, I don't know, a year, all literary discussions in Russia on the net were about that book. Really blew up. It made a great impression, because there were lots of people who loved that. There were lots of people who hated it, and they were fighting, and they were very vigorously fighting. And of course, the translators were part of that fight somehow, because there were people who were saying that it's only popular in Russian because the translation is good, but it's not good itself, which is absolutely false. And there were other people who were saying that there were mistakes in the translations, which always happens, by the way. So if you are students of translation and you are going to translate something, be prepared for other people to criticize you, often without knowing the other language, often without knowing basically anything about the model. That's because you really made a mistake. Sometimes, and yes. you have to be prepared to own it and to admit it and to correct it, rather than argue. You always have to be open to such criticism and be prepared to politely explain when you think you're right and accept if you're wrong. And of course, this community is very much part of our life. Former students are our friends, and I was very pleased to be invited to home to some of our Indian colleagues, because it's exactly what we do here, one of our gatherings at our home with our former students. Also, we recently we started working in another institute in another university, I should say, High School of Economy, which has a faculty of philology, because they opened a master degree in literary translation. Actually, it was a master program in creative writing, but with this, as they call it, track of literary translation. And this one was the first one in Russia, I'm proud to say. And I was privileged to be asked to direct the work of this track and teach the students. These are some of the students. And here we had a different situation, because people who came for this master program are people who are very highly motivated to become literary translators. They have purpose. And we have just 2 years with them in comparison with like 4 years with our workshop at Moscow State University. So it's very intense work. And we have to integrate these people into profession. And here I should agree completely with my colleague, Dr. Pelkova,
who said that this integration into publishing world is a very important part of the education, because this text that we translate is not the end of it. We should think about not the text, but the book. And we should understand what publishing house is going to publish it, how we communicate with the editors, how we sign the contract. And by the way, translators often don't read their contract at all. And then they complain that someone, for example, changed their text and never showed them the changes. But you should put it into your contract that it shouldn't be done. So we teach the whole thing. And we bring our students to all the major book events, book fairs, conferences, and try to introduce them to publishing houses, other translators, all the people who do, who work in this bookish world. Some of the greatest publishing houses in Russia. And these are all chief editors of publishing houses. Look at them. For some coincidence, they're all women. Beautiful women. So, this slide shows the books that our first year master degree students translated by the time they finished our course. All these books were published. All our students in this postgraduate master program finish their studies with published books. That's our purpose, and that's what we do. And we, of course, we support them every step of the way. Because we need to bring them into this publishing world as professionals. So do some analytic work, and I already mentioned this project that we have in online publication, annotating multiple translations of the same work, which requires close analysis. Yeah, this is an interesting situation, because in Russia, especially during the Soviet time, there was very little idea that a translation is a separate work of literature. It was quite equated with the original. And so if there was one translation, that was the translation. It was enough. So now, whenever something classical is retranslated, the readers don't understand why. And feel confused. And if there are several translations of the same book, they don't know what to choose, or they read it and say it's a bad book because they chose the wrong translation for them. So this project was meant to explain that multiple translations are a good thing, and you can choose and look and compare and so on. And also we hope to start producing some new translation criticism that doesn't necessarily say that this translation is bad or this translation is good, but rather explain how it is different from the other translations so that the reader could choose for themselves. That's some of our students. And again, we always celebrate the end of our studies at home. And also we have some other experiences. A few years ago, some of the literary figures decided to create a literary school which would accept anyone. So it's kind of a business institution where you pay not very much, and you have a 2 weeks or 2 months course about fiction or non-fiction or storytelling, script writing, or literary translation. Manga, yeah, or literary translation. And we were at the beginning of that, because now there are a few courses, different languages. And that proved to be also very successful and interesting, because the number of people who are not students, maybe, who are not in their 20s or 30s, want to know what literary translation is and want to participate in those actions. Or they already translate and want to understand the thing better.
And also we started, at first we thought it would be just a course when we explain basics of translation, but now we publish books with these students as well. We also cooperate with this wonderful Переделкино Center for Literary Translation that was mentioned several times. We also sometimes have short workshops where with mixed company of translators, for example, we translated in London short prose of some Russian writers into English, and part of the group had English as their native language, mother tongue, and part of the group had Russian as mother tongue, which is very fruitful because people who know two languages very well can always contribute something to understanding the text. Another experience of the kind we had this summer in Armenia with the writer present. We translated stories by Marina Abgaryan, Armenian author who writes in Russian. And we had this mixed group of English and Russian translators. We translated into English and she helped us. We could ask questions. She was sitting near us, which is a unique experience, very enjoyed. And this is sort of an emblem that we now print of t-shirts for our students. As you probably know, St. Jerome's lion was called deadline, a very important notion for translators. So that now all our students get this t-shirt saying, remember deadline, with line of St. Jerome. And probably it's all that we wanted to say. Thank you for your attention. And of course, we'll be happy. I would like to present you the book, probably. Frank's story is translated by If you have any questions that we might answer, please go ahead. Well, one of the books that we were very happy about translating and which we found quite difficult was a novel by the British author Julian Barnes, which is called Flaubert's Perry. And it's a kind of a memoir very heavily based on the work of Gustave Flaubert, the French writer of the 19th century, which was difficult because you had to use in the book, in the original, all texts by Flaubert are translated by the many quotes by the narrator himself, so by Julian Barnes, who is not represented there as Julian Barnes, but there is also a separate figure, narrator with a different name and a different biography. So it is a novel; it's not just an essay. In Russian, most of Flaubert is translated, and we used many translations that existed. It was quite difficult for us because in some places we needed to find the original French. It's not always easy, and we were very lucky to get the French. Fit yeah, from famous translation, but it didn't fit the narration, so we had to really to change it or translate ourselves from French. We were lucky to find the French translation of that novel, where of course the French translator found the original. All the sources. Yeah, all the sources. But for some things he writes there in his preface that he couldn't find some of the quotes, so he had to ask Julian Barnes where he found them and what they were in French. We had wonderful correspondence with Julian Barnes, and he visited in London. He invited us very soon. Yeah, we are. And there were a couple of quotes which were translated into Russian so that it didn't fit into what the author was saying. Yeah, so we had to kind of slightly change. Конечно. 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 No, we enjoyed it very much. We love it to have intertextual connections and to investigate. It's something we really love. Yeah.
Any more questions? Sorry? Yes, we work together. It's different. We translate together. We translate novels together, but we've been doing it for 30 years now, and our translation manner is very similar, and we're used to it. But with students, we try to give every student a short story, his or her own, and we all read it. But the translator is the master of the text. So translator decides which editing he wants to accept and which not. So our students mostly translate a story each, or sometimes they also like to work in pairs like we do, and then they can do a novel together, editing each other and making it the same text. But for education purposes, this kind of work where it is an anthology and all writers are different, they have different styles, they belong to different times, different genders and so on. And it's good to give that to different translators because they would choose something that would be good for each of them. Great. Thank you. Огромное вам спасибо, уважаемый Виктор Солькин, уважаемая Александра Борисенко, за ваши замечательные и весьма информативные выступления. И хочу сказать, что очень понравилась ваша идея пикник и перевод, да? Не знаю, знаете ли вы, Тагор еще в 19 веке, в начале 20 века, он просто ввел такую традицию, просто проводить урок в открытом месте, потому что он считал, это не будет ограничивать их мысли. В закрытом помещении это как-то ограничивает думать, да? И вот это, конечно, очень хорошая идея, ваша книга, конечно, мы ждем читать вашу книгу, и я уверена, это, конечно, будет полезно не только нам и нашим студентам. Спасибо. Так, now I invite Professor Malvia to please come here and conduct the session. Дорогие друзья, перед тем, как мы занимаемся практическим переводом, я хотел бы рассказать вам очень коротко о своем опыте, как я изучал русский язык и какое преимущество я получил благодаря изучению русского языка. Когда я учился в Москве, я получил возможность посещать Тбилиси, столица Грузии. Вечером, после того, как мы остановились в гостинице, я с моим индийским другом решили немножко гулять по городу. И мы увидели
большую букву М. М обозначает метро. Мой друг советовал мне, давайте поедем на метро куда-нибудь, посмотрим, как грузинское метро выглядит. Мы вошли в метро, уже было поздно вечером, и мы стояли и ждали метро. А мы между собой говорили по-русски. И вдруг я заметил, что одна женщина, которая стояла недалеко от нас, очень внимательно смотрела на нас. И через минуту она подошла к нам и спросила: вы из Индии? Мы сказали: да, мы из Индии. И потом она спрашивает: почему вы говорите по-русски между собой? Мы сказали, что это очень интересный вопрос. Мы говорим по-русски, потому что мы не понимаем друг друга. Мой друг из южной части Индии, а я из северной части Индии. Он не знает мой родной язык, а я не знаю его родной язык. Между нами русский язык. Это как... Да. И поэтому мы говорим по-русски. Но она немножко удивилась, что два человека, они самой одной страны, они не знают свой родной язык. И сразу она взяла карточку и дала нам, что завтра вы наши гости. И следующий день мы ездили к ней в гости. А мы удивились, что она уже жила в большой квартире. И мы удивились, что там собралось много людей, более 50 человек. И когда она познакомила нас с своими гостями, что посмотрите, познакомьтесь, вот эти два джентльмена, они приехали из Индии, они не знают свой родной язык. Они говорят между собой только по-русски. А мы думали, что это комплимент, или она критикует. Приняли как комплимент. И потом она объявила, что его 12-летний сын будет играть какую-то песню на скрипке. А когда он начал играть на скрипке, и все ее гости начали танцевать. Вы знаете, какая была песня? Да, песня была из фильма Радж Капура «Авара ху», и все начали петь и танцевать. Почему я уже рассказал вам этот случай? Потому что вы знаете, когда вы бываете в какой-то стране, и если вы начинаете говорить их язык, сразу вы спускаетесь глубоко в сердце народа. Это самое большое преимущество изучения иностранных языков. जो एक वर्कशॉप के लिए जो है कहा गया था, और ये वर्कशॉप यहाँ पर इसमें करीब 20 विद्यार्थियों ने जो है भाग लिया, और उनको एक टेक्स्ट दिया गया था, उसी का टेक्स्ट अनुवाद करने के लिए, और जिसको कि
विद्यार्थियों ने हिंदी और इंग्लिश में इसका अनुवाद किया है। मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों को ही संबोधित करना चाहूँगा इस टेक्स्ट के अनुवाद के संदर्भ में। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसको हम कह सकते हैं कि लघु कथा है, लेकिन जब इसके अनुवाद को हम लोग देख रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि अनुवाद की पूरी थ्योरी जो है इस टेक्स्ट के अनुवाद से निकल करके आ रही। तो यहाँ पर सोनू जी ने एक प्रेजेंटेशन पीपीटी तैयार किया हुआ है और इसमें जो भी बिंदु होंगे उनको एक साथ लेकर के यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं लिया जाएगा और ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि इसमें इस अनुवाद में हमें क्या क्या अच्छाइयाँ दिखाई पड़ी हैं और अनुवाद में कहाँ कहाँ पर चूक हो गई है, ताकि आप सब लोग समझ सकेंगे कि अनुवाद की जो टेक्निक होती है अनुवाद करने की। और एक बात आपको यहाँ पर ये भी बताना मैं उचित समझूंगा कि अक्सर ये बात चलती है कि अनुवाद करने के पहले या अनुवाद की टेक्निक को जान लेना क्या लाभदायक होता है, या जब आप अनुवाद करते हैं और अनुवाद करने के बाद आपको पता चलता है कि क्या टेक्निक है। ये दोनों चीजें जो है वो संभव है। अगर आप अनुवाद की टेक्निक को जानते हैं कि अच्छा अनुवाद करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, अगर ये मालूम है तो अनुवाद अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप अनुवाद करते जाते हैं आप उसकी टेक्निक से जो है वो परिचित होते जाते हैं। आपको खुद लगता है जब आप अपना खुद का किया हुआ अनुवाद कई बार पढ़ें तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये शब्द जो है उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर ये शब्द आ सकता है। और जब आप अपने अनुवाद के बारे में और लोगों से बात करते हैं तो हम लोग चंडीगढ़ में इस तरीके का काम करते हैं और हमारी हर महीने के प्रथम शनिवार को इस तरीके की एक वर्कशॉप होती है जहाँ पर शहर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो विभिन्न भाषाओं से जो है वो हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और हम वो अनुवाद को उन लोगों को सुनाते हैं जो वो भाषा नहीं जानते हैं, जिस भाषा से अनुवाद हुआ है। मान लीजिए जैसे रूसी से हिंदी में अनुवाद हुआ है तो वो रूसी वर्जन नहीं जानते हैं और हम उन कहानियों का या कविताओं का जो अनुवाद करते हैं हम उनको सुनाते हैं और उनको जब सुनाते हैं हम तो एक सफल अनुवाद की एक कसौटी हमें दिखाई पड़ती है कि जब आप हिंदी में उस किसी भी कहानी को पढ़ते हैं वहां पे तो जो सुनने वाले जो श्रोता हैं वो मूल भाषा नहीं जानते हैं, वो अपनी मातृभाषा जानते हैं और जब वो ये कहते हैं कि हाँ जब आपने ये कहानी हमें सुनाई तो हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ये अनुवाद है। ये अगर इसमें जो 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 पात्रों के नाम हैं या स्थानों के नाम हैं जो प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुए हैं, अगर उनको हम भारतीय परिधान में लेकर के आते हैं तो ये ऐसा कहानी लगता है कि ये कहानी मूल रूप से जो है वो हिंदी में लिखी गई। तो हिंदी के जो इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, हिंदी की जो आत्मा है जो टारगेट लैंग्वेज में, तो अगर हम उसका ध्यान रख करके करते हैं तो अनुवाद एक अच्छा अनुवाद बन सकता है। तो अनुवाद के लिए जो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको दो भाषाएं तो कम से कम आपको द्विभाषीय होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जब आप अनुवाद करते हैं कोई चीज, जैसे कि इस टेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे अनुवाद को तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार इसके बारे में तो हम जानते नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ खाने पीने की चीजें इसमें आ गई हैं तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या मान लीजिए किसी एक ऐसे प्रसिद्ध कोई चित्रकार का नाम आ जाए तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में जानना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अनुवादक को वेल रेड होना चाहिए और हर तरीके का साहित्य पढ़ना चाहिए
और अगर वो खुद भी कवि और लेखक है तब तो वो सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद द्विभाषी होने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से अनुवाद वो कर सकते। तो हम कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात आई है कि जब भी कभी हम अनुवाद करने जाते हैं तो उसका शीर्षक सबसे पहले हमको मिलता है। उस शीर्षक का अनुवाद हम कैसे करें, या उसको वही रखें, क्योंकि इसके पहले भी काफी पिछले सत्रों में जो है इसकी चर्चा काफी हुई है कि अनुवाद जो है मूल निष्ठ होना चाहिए कि उससे कुछ स्वतंत्रता ले लें हम जो है। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनती, जो मेथड ऑफ ट्रांसलेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ये सार्वभौमिक होगा कि आपने ये कह दिया कि नहीं हम इससे भाव अनुवाद करेंगे या मूल निष्ठ अनुवाद करेंगे। लेकिन जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हर एक एक शब्द वो अनुवाद की इकाई होती है, एक एक फ्रेज अनुवाद की इकाई होती है, एक एक सेंटेंस उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और वहां से हम वो अनुवाद की स्ट्रेटेजी जो है, वो मेथड ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो बनाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये योल्की पाल्की। अब इसमें जो अनुवाद किया है यहाँ पे, तो उसमें कई कुछ लोगों ने उसको वैसा के वैसा ही रख दिया है, योल्की पाल्की। किसी ने जो है वो उसका अनुवाद किया है, जो अंग्रेजी से अनुवाद करके हिंदी में लिखा है, क्रिसमस ट्री स्टिक्स। और एक बहुत ही रुचिकर अनुवाद है धत तेरी। और इसके बारे में बात करेंगे कि अनुवादक के दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों उसने धत तेरी का अनुवाद किया, जबकि धत तेरी का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ योल्की पाल्की का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप योल्की पाल्की को ले तो ये जो है एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज है एक तरीके से, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप कभी कभी बोलते हैं अरे ये क्या हुआ, तो कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो केवल एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जिसमें आप अपना आश्चर्य जो है वो प्रकट करते हैं वहाँ। तो एक तो योल्की पाल्की है, दूसरा क्रिसमस ट्री स्टिक्स, और धत तेरी। अब ये धत तेरी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, जो इवन योल्की पाल्की भी जो है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। ये केवल एक तरीके का आप कैसे कोई भी चीज को आप देखते हैं आश्चर्य प्रकट कर देते हैं, कोई मतलब। मान लीजिए जैसे कोई आदमी बहुत बेवकूफी की बात कर रहा है, आपने रूसी में भी देखा होगा, उसको लोग कहते थे ज़्द्रास्तविते, इसका मतलब थोड़ा उसको वो विश कर रहा है, ये एक व्यंग्यात्मक एक्सप्रेशन है जो है। तो अब इसमें आप लोगों को ये तय करना है कि इसका टाइटल जो है वो क्या हो सकता है। अगर आपने जिन लोगों ने टेक्स्ट को पूरा पढ़ा हुआ है, तो धत तेरी जो है वो इसलिए अनुवादक ने अनुवाद किया है यहाँ पे कि जब वो पूरा पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि ये जो योल्की पाल्की है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल एक तरीके का एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति है जिसका कोई अर्थ नहीं। और उसमें एक हास्य का पुट है, एक व्यंग का पुट है, इसलिए वो धत तेरी का, और धत तेरी का भी कोई मतलब नहीं है जो है कि कोई ऐसी चीज हो रही जो आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, वहां पे आपके मुंह से निकल जाता है धत तेरी, ये क्या हो। तो इसमें आप लोगों को डिसाइड करना, अनुवादक को डिसाइड करना है कि इसका जो टाइटल है वो क्या हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ये टाइटल जो है ये एक तरीके का प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। तो मेरे अपने ख्याल से तो योल्की पाल्की अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जब इसका आप अनुवाद करते हैं क्रिसमस ट्री स्टिक्स, तो वो कनोटेशन जो है वो निकल करके नहीं आता है जो इसके टेक्स्ट में है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। अब जब हम बात करते हैं कि अनुवाद जब करते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा का सम्यक ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी से, उसके सिंटैक्स से आपको पूर्ण तरीके से परिचित होना चाहिए, तभी आप अनुवाद अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिया है, मुइस क्ला रही, किसी ने अनुवाद किया हम दोनों,
जब आप हम दोनों का अनुवाद करते हैं तो उसमें क्लारा छूट जाती है कि ये दोनों में कौन है वहां, क्योंकि क्लारा जो है प्रॉपर नाउन है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं वहां। और इसी तरह क्लारा के साथ है मैं और क्लारा, और क्लारा और मैं, देखिएगा वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया इसमें। और मी एंड क्लारा, क्लारा एंड आई, और एक जगह और भी था कि आई एंड क्लारा। तो पहले अंग्रेजी में बात कर लेते हैं कि जब आप लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो जब इस तरीके के पर्सन्स आते हैं तो अंग्रेजी में एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा कि सेकंड पर्सन पहले आएगा कि थर्ड पर्सन पहले आएगा। यहाँ पर जो है दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो जब आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो आपको अंग्रेजी की आत्मा को ध्यान में रखना है। तो वहां पर पहले थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा वो अनुवाद करने में, तभी वो लगेगा कि ये जो है मूल रूप से अंग्रेजी में, नहीं तो वो अनुवादाभास होगा। दूसरा ये है कि इसमें आपको डिसाइड करना है कि मैं और क्लारा कहीं पर गए, या क्लारा के साथ मैं गया, या मेरे साथ क्लारा गई। तो आप इसको जब कई बार मनन करेंगे आपको लगेगा कि आप खुद महसूस करेंगे, और आपको कई बार मनन करना भी है कि लक्ष्य भाषा में इसको हम कैसे कहते हैं। और यहाँ पर आपकी लक्ष्य भाषा की जो प्रवीणता है, कितने आप प्रवीण हैं लक्ष्य भाषा में, वो यहाँ पे काम आता है। अगर आप हिंदी में लिखी गई कहानियों को नहीं पढ़ते हैं और केवल इसका शाब्दिक अनुवाद करते हैं तो वो हिंदी के साथ में या लक्ष्य भाषा के साथ में आप जो है वो न्याय नहीं कर पाते। तो इसलिए दोनों भाषाओं के जो व्याकरणिक दुश्वारियां हैं जो वो है उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। और कैसे रूसी में कहते हैं, किसी वाक्य विन्यास को कैसे रूसी में कहते हैं, किसी भाव को कैसे कहते हैं, और उसी भाव को हिंदी में कैसे कहते हैं, उसकी व्याकरण क्या होगी, उससे परिचय होना आप लोगों को। नफ्त्रेचु, जैसे कौन प्रशोल नफ्त्रेचु जो आगे है, तो इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग आया सभा, मिलन और बैठक। वो ये कहता है जब आप सभा और बैठक कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो रूसी में प्रचलित जो ये अभिव्यक्ति है उससे आप परिचित नहीं है ठीक से। तो उसमें लगता है कि कहीं पर आपको रूसी में और जो है इस तरीके की कहानियां पढ़नी चाहिए, या रूसी की जो ग्रामर की जो व्याकरण की विशिष्टताएं हैं उससे और अच्छे से आपको परिचित होना पड़ेगा। और रूस का या इदा, यहाँ पर भी हमारे पास वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ टर्म्स हियर। रूसी व्यंजन, रूसी भोजन, और एक बड़ा बढ़िया है रशियन भोजन। तो इसमें भी आपको चुनना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जब आप कोई पर्याय चुनते हैं उसका आधार क्या हो सकता है। जैसे कि एक शब्द रूसी में है ज़ारप्लाता, ज़ारप्लाता को आप किस तरीके से अनुवाद करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, आप बताएं मुझे। वेतन और तनख्वाह, ठीक है। अब आप ये देखें कि ज़ारप्लाता के लिए आपके पास नहीं होंगे तो 8-10 के आसपास शब्द होंगे। जैसे किसी ने कहा वेतन, किसी ने कहा तनख्वाह, किसी ने कहा सैलरी, किसी ने कहा पैकेज, किसी ने कहा मजूरी, किसी ने कहा दिहाड़ी, किसी ने कहा पगार, कई वो हैं। अब इनमें से आप क्या चुनेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये जो ज़ारप्लाता शब्द मूल पाठ में यहाँ पर आया है वो किस तरह के व्यक्ति के लिए आया, किस क्लास के व्यक्ति के लिए आया है। अगर ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए आया है जो किसी कारपोरेट सेक्टर में काम करता है तो आप इसको वेतन नहीं कहेंगे, आप इसको पैकेज कहेंगे, क्योंकि वहां पर पैकेज शब्द जो है अगर किसी सरकारी कर्मचारी के लिए वो आया है तब आप वहां पर वेतन कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हैं, या तनख्वाह कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी मजदूर के लिए वो आया है तो आप वहां मजूरी कहेंगे वहां पे,
वहां पे उसको दिहाड़ी कहेंगे आप। अब ये टेक्स्ट जो है, मान लीजिए ये किन लोगों के लिए अनुदित हो रहा है, आपका संभावित पाठक कौन है। मान लीजिए आपका संभावित पाठक जो है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्रियन है, तो आप उसका अनुवाद जो है, जो जो मुझे लगता है कि उसका समुचित अनुवाद जो है, वहां पगार शब्द जो है ज्यादा चलता है, तो वहां पे आप पगार कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये अनुवाद किस तरह के पाठक के लिए हो रहा है, ये अनुवाद में जो पात्र है वो किस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें जो करते हैं, तो तभी आप उसके आधार पर जो है एक उचित और सर्वग्राह्य पर्याय जो है वो चुन सकते हैं। इसमें इसी तरीके से है ककाया न्यूदाच। यहाँ पर भी आप देखें कि ककाया न्यूदाच, कितना दुर्भाग्यपूर्ण, असफलता हाथ लगना, कितना बदकिस्मत, बड़ी असफलता, कितना विफल, शर्मिंदगी, व्हाट फेल्योर, व्हाट अ फेल्योर, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। कई आपको शब्द यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप रूसी जानते हैं ककाया न्यूदाच, क्या समझते हैं कि इसमें जो है कौन सा फ्रेज जो है वो सबसे उचित आपको लग रहा है? आपको न्यूदाचा शब्द में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ने उदाच, असफल, असफल ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा उसके नजदीक है और उसका जो अनुवाद है वो है। तो आपको ये एक्सरसाइज, आप देखिए अनुवादक जो है वो हमेशा दुविधा में रहता है कि वो कौन सा शब्द चुने वहां पे। इसलिए जो हमारे जो जो वरिष्ठ जो अनुवादक हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमेशा हमको कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई कहानी लिखने जाते हैं, कविता लिखने जाते हैं या अनुवाद करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जितना साहित्य को पढ़ेंगे उतना आपकी समझ जो है वो ज्यादा गहरी होती जाएगी। इसी तरीके से काकप्लोखा, कितना बुरा, बहुत बुरा, कितना खराब, हाउ बैड, हाउ सैड। ये सारे अनुवाद जो है वो उन्हीं जो 20 विद्यार्थियों ने अनुवाद किए हैं उनके यहाँ से ही निकल करके आए हैं। आप एक ये देखिए कि हर अनुवादक जो है उसकी सोच जो है वो भिन्न भिन्न होती है। वो हर अनुवादक जो है वो अपने तरीके से सोचता है, उसकी एक व्यक्तिगत रुचि होती है, उससे वो प्रभावित रहता है, उससे वो सोचता है। तो का क्लोखा, कितना बुरा, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये कितना बुरा। तो इसके भी जो है वो आपको सोच करके, हाँ मस्कवा, जैसा कि इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, कल कह रहे थे कि इसका अनुवाद करें कि ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करें, ट्रांसलिटरेशन करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए किसी रूसी टेक्स्ट में पोल्शा शब्द आए और आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो क्या आप पोल्शा लिखेंगे? पोल्शा आप लिखेंगे तो हिंदी का पाठक नहीं समझेगा कि पोल्शा क्या है, जब तक आप उसको पोलैंड नहीं लिखते जो उसकी हिंदी भाषा में प्रचलित है। मस्कवा अगर आप हिंदी भाषी लोगों के लिए लिख रहे हैं और इसके पहले जो है मॉस्को शब्द हमारे पास हिंदी में है, ऑलरेडी हिंदी लिख रहे हैं हम, तो मस्कवा से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो इस पर जो है जो और दूसरे विद्वान लोग हैं वो कह सकते हैं कि आप मूलनिष्ठ अगर अनुवाद करेंगे तो मस्कवा आप कर सकते हैं और उससे स्वतंत्रता लेते हैं, और लक्ष्य भाषा की आत्मा को अगर आप देखते हैं तो मॉस्को शब्द मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा उपयोगी है। त्रिचिकोव्स्काया गलेरिया, अब इस पर भी कल जो है काफी
बहस हुई और कुंवरकांत जी ने काफी विस्तार से जो है उसके सिद्धांत को बताया कि कैसे ट्रांसलिटरेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो है कैसे करते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, मेरा अपना मानना ये है कि जब आप एमए में रूसी पढ़ते हैं तो आपके फोनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है पढ़ाया जाता है, और जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दो चीजें जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। एक तो उदाहरणीय का, उस उदाहरणीय के कारण जो 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 रिडक्शन ऑफ वॉवेल का प्रोसेस होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा फोनेटिक्स में जो वॉइस्ड और वॉइसलेस का कॉन्सेप्ट रूस में, जैसे कि यहाँ पर भी दिखा रहे थे कि इवानोफ लिखा गया है, और अंग्रेजी में भी इस ट्रांसक्रिप्शन में अक्सर ये आता है कि जहाँ पर ऑफ आता है तो ऑफ की बजाय ऑफ ऑफ बोल देते हैं, और वो वॉइस्ड और डिवॉइस्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे अप्लाई होता है। तो फोनेटिक्स को भी आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए जानना बहुत जरूरी है, और इसी तरीके से जो हिंदी की भी जो फोनेटिक्स है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो इस पर जो बहस हो रही थी कि इसको कैसे लिखना चाहिए, उसके पहले हमारे ख्याल से ये बहस होनी चाहिए कि जो रूसी फोनेटिक्स है उस पर जो है हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो लोग एमए के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एक ये अलग से सब्जेक्ट है, तो इस पर जो है जब आप अनुवाद करें, कभी आप देखें जो न्यूज रीडर्स होते हैं, जब रूस से संबंधित कोई इस तरीके के समाचार आते हैं उसमें कोई प्रॉपर नाउन आता है तो आप देखेंगे कि वो बहुत गलत उच्चारण उसका करते हैं। व्लादिवोस्तोक मान लीजिए आया तो वो जो अंग्रेजी में लिखा है व्लादिवोस्तोक उस तरीके से जो है वो बोलते हैं, तो वहाँ पे जो स्वर है वो भी बदल जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो जो रूसी भाषा की जो फोनेटिक्स जो ध्वनि विज्ञान है उससे जो है परिचित नहीं है। तो कम से कम जो रूसी भाषा पढ़ने के विद्यार्थी हैं उनसे ऐसी गलतियों की उम्मीद जो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें आते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से त्रिचिकोव्स का या गलेरिया त्रिचिकोव्स का या जो शब्द है उसको कितने तरीके से जो है लिखने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और आप खुद भी जो है एक जज हो सकते हैं ये देखने के लिए कि ये किस तरीके से, क्योंकि इसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, ये केवल ट्रांसलिटरेशन या ट्रांसक्रिप्शन से ही इसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जब आप बार बार रशियन लिटरेचर पढ़ते हैं, जब कोई इस तरीके का शब्द आता है तो आप उसके उच्चारण को जरूर सुने और उसमें जो फोनेटिक्स इन्वॉल्व है उसको साथ लेकर के तब इसको जो है अपने लक्ष्य भाषा में जो है अभिव्यक्त करें। मैकडोनल्ड्स इसमें किसी ने भी एक दो लोगों ने खाली मैकडोनल्ड्स इस तरीके से लिखा है, बाकी लोगों ने जो उसी ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलिटरेशन को जो मूल टेक्स्ट में जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जिस तरीके से लिखा हुआ था वैसे ही लिखा है, लेकिन आप वैसे नहीं देखेंगे कभी मैकडोनल्ड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही हर जगह बोर्ड साइन बोर्ड पे आपको मिलेगा। तो आपको इस तरीके से जो सर्वमान्य है, जो 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 इसका मानक है, जो सर्वमान्य जो लोग देखते हैं यहाँ, उसको आपको लेकर चलना है। तो वहां पर फिर एक सेंटेंस है यहाँ पे आया, या इजुचायु रुस्की से, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर हमें कई तरीके के जो है अनुवाद मिल रहे हैं यहाँ पे, और सारे अनुवाद सही, ये नहीं कि अनुवाद सही नहीं है, ये सारे अनुवाद सही है। ये दिखाता है कि जब अनुवादक जो है अनुवाद करता है तो वो हर अनुवादक जो है एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, जो है वो हर एक अलग ढंग से सोचता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अनुवाद जो है, कोई भी अनुवाद जो है वो अल्टीमेट नहीं है, जो है हर एक किसी भी टेक्स्ट का कई अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन जब आप अनुवाद पढ़ते हैं, कई अनुवाद जब आप पढ़ते हैं तब आप ये जज कर सकते हैं, जब अनुवाद की समीक्षा करते हैं कि ये अनुवाद जो है इस अनुवाद से जो है बेहतर है, तो वो आपको पढ़ने से लगता है। लेकिन लक्ष्य भाषा में जो भी अनुवाद लक्ष्य भाषा की आत्मा को छुएगा जाकर, जैसे कि कल टंडन साहब बता रहे थे कि शरीर होता है जो अनुवाद जो मूल टेक्स्ट होता है उसका जो फॉर्म होता है
वो शरीर होता है और उसके अंदर के जो भाव होते हैं वो उसकी आत्मा होती है। तो हम भाव को लेते हैं। ये पक्ष भी अनुवाद का आपको इसी टेक्स्ट, छोटे से टेक्स्ट में आगे भी दिखाई पड़े। समावार, समावार को किसी ने चूल्हा कहा है, किसी ने समवर लिखा है, किसी ने केतली लिखी है और किसी ने समावार। ये भी दर्शाता ये है कि जो रूसी संस्कृति है, जो जीवन पद्धति है जिस तरीके से, वहां से अनुवादक जो है जब आप चूल्हा लिखते हैं तो शायद ऐसा ये दर्शाता है कि आप उसकी संस्कृति से पूर्णतः परिचित नहीं हैं वहां पर जो है। तो उसकी संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर अनुवादक जो है वो चाहे असल रूप में द्विभाषी भी हो, लेकिन वो जिस संस्कृति का अनुवाद कर रहा है, अगर उससे वो परिचित नहीं है तो वो वहां पर गलती कर सकता है। तो समावार जो है वो शायद ऐसा कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको कि हम कहते हैं borrowed वर्ड्स, और उनको जो है हम एज इट इज, जैसे बाजार शब्द अगर आप लें तो रूस में आजकल बाजार शब्द जो है वो आपको बहुत प्रचलित नजर आएगा वहां पे। या कियोस्क शब्द लें तो अपने यहाँ दिल्ली में भी कियोस्क शब्द जो है वो अक्सर जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लाफ्का होती है, जो बूथ होते हैं या जिनको गुमटी बोलते हैं, वहां पर कियोस्क लिखा होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अब हर भाषाओं में जो है प्रयोग हो रहे हैं। जैसे चाय शब्द, मान लीजिए चाय जो है वो चाइनीज का शब्द है और चाय जो है वो रूस में भी वैसे ही इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान में भी वैसे ही। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो, तो समावार भी जो है उनमें से एक ऐसा शब्द है जिसको एज इट इज लेना ही जो है श्रेयकर होगा और जिसको कि हम समझ सकते हैं। पोलका, पोलका शेल्फ, ताक, दराज। अब मुझे नहीं लगता है कि अनिल जी ज्यादा बताएंगे कि पोलका दराज क्या हो सकता है क्या? अच्छा, जो जैसे टेबल के नीचे दराज है, ये पोलका है, ये हो सकता है ये। अच्छा, और ताश जो है शेल्फ है ये, वो उसमें जो है इसी तरीके से रुस्किन जोरामी, ये बड़ा बहुत ही रुचिकर अनुवाद इसमें हुआ है। रूसी अंदाज में, रूसी डिजाइन में, रूसी आकृतियां, रशियन स्टाइल, रशियन पैटर्न, रूसी छाप वाले, रूसी तरीके के और रूसी बनावट के। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर अनुवादक ने जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है इसमें डालने की कोशिश किया है, शब्द को बनाने के लिए, उस फ्रेज को बनाने के लिए। हो सकता है उसने डिक्शनरी में देखा हो, उसने देखा कि रूसी डिजाइन आया या रशियन पैटर्न आया, लेकिन वो ना करके उसने रूसी आकृतियों वाले, रूसी छाप वाले, रूसी तौर तरीके के, तो ये सारे के सारे जो है अनुवाद, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, लेकिन ये आप देखिए कितने तरीके के डिफरेंट अनुवाद। इसका मतलब है कि अनुवादक जो है जब तक वो किसी एक शब्द, फ्रेज या वाक्य में टूटता नहीं है, उससे वो संघर्ष नहीं करता है और लक्ष्य भाषा में सोचता नहीं है कि कितने वर्जन हो सकते हैं, वो अच्छे अनुवाद की तरफ जो है नहीं बढ़ सकता। उसका एक ये उदाहरण। दूसरा, ये जेबुश की जो नेक्स्ट वाला ये है कि खूबसूरत युवतियां, वेट्रेसेस, बहुत ही रुचिकर अनुवाद है ये। और सुंदर वेट्रेस, किसी ने यूज किया परिचारिका, परिचारिका महिला वेटर, और एक ने इस्तेमाल किया हुआ चाकरानी लड़कियां, सुंदर लड़कियां वेट्रेस बन के, खाना परोसने वाली लड़कियां। तो इसमें अपने अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है अनुवादक की, जो सोचने का उनका ढंग है, उसको वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम इसको हिंदी में कैसे कह सकते कि जो लड़कियां खाना परोस रही हैं उनको हम हिंदी में कैसे कह सकते? अनिल जी, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें।
खाना परोसने वाली लड़कियां, और कोई जो है जो बताएं मैम, आप बताएं। महिला वेटर, परिचारिका। परिचारिका जो शब्द है मेरे ख्याल से उसका एक डिफरेंट कनोटेशन है। हवाई जहाज में जो परिचारिकाएं होती हैं वो हैं, तो इसमें आपको, मैं आपको एक और भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप रूसी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अपने अनुवाद को आप किसी हिंदी वाले से जरूर पढ़ो जो रूसी नहीं जानता, जो हिंदी भाषा अच्छी जानता हो, क्योंकि जैसे ही वो हिंदी पढ़ना शुरू करेगा और जहां पर उसको कुछ अटपटा लगा, भाई हिंदी में तो ऐसा नहीं कहते हैं, तो वो आपको एक सही वर्जन जो है, वो आपको एक सही पर्याय वो आपको सजेस्ट करे। तो ये भी एक अनुवाद की कला में जो है आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बहुत से है, मतलब आप क्या देखें, आप मोबाइल आप देख रहे हैं, टेलीफोन करते हैं, टेलीविजन है आपका, ऐसे बहुत से टेलीफोन एक्सचेंज है। अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज को हिंदी में करके और किसी से अगर पता पूछ लें तो आप कभी भी उस एड्रेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो हिंदी में आ रहा है, और ऐसे हिंदी के भी बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी में आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ऑक्सफोर्ड के हर साल जो है वो कुछ ऐसे हिंदी के शब्द हैं जो अंग्रेजी में लिए गए हैं, उनकी एक डिक्शनरी जो है बनाकर देते हैं। वो शब्द लेटेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ये किया। एक चीज और बताते हैं कि जैसे पास्तोस्की की कुछ कहानियों का अनुवाद जब मैं कर रहा था, तो चूंकि पास्तोस्की ने बहुत, उनकी कहानियों में एक्सोटिक एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बहुत से पेड़ पौधों के बारे में बात की है, बहुत से फूलों के बारे में बात की है। तो जब उनके नाम रूसी में आए तो मैंने बहुत कोशिश किया कि हिंदी में इसको हिंदी में कैसे आएंगे नाम जो, तो मुझे हिंदी में तो समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अंग्रेजी में मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेजी में भी ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है इसको कैसे अनुवाद करेंगे। तो मैंने अपने बॉटनी डिपार्टमेंट में जा करके वो नाम जो है उनको बताया। उन्होंने कहा कि आप जो बॉटनिकल नेम है इसका, वो हमें आप बताएं कि कैसे जो बॉटनिकल नेम जो है, लेकिन वो भी बताया उन्होंने, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से लिखें। कि जैसे मान लीजिए एक फूल का नाम था टच मी नॉट अंग्रेजी में, तो वो हिंदी में छुई मुई बोल देते हैं वहां पे, लेकिन उसका हिंदी मिल गया। लेकिन कुछ एक ऐसे थे कि जिनका की हिंदी हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अंग्रेजी नाम जो है इसके वो हिंदी में भी काफी प्रचलित है, तो उन नामों को भी जो है वो आप अपने अनुवाद में आप ले सकते हैं, जो हिंदी में प्रचलित है, जो जिनको कर सकते हैं। जैसे एक रूसी में जो त्योहार है मास्लेनित्सा। अब मास्लेनित्सा का जब आप अनुवाद करने जाते हैं तो आप अंग्रेजी में देखते हैं तो उसका अनुवाद होता है श्रोवेटाइट। अब श्रोवेटाइट तो मैंने पहली बार सुना था, लेकिन भाई ये तो नहीं हो रहा है ये। फिर मैंने सोचा कि ये श्रोवेटाइट जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैंने फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी देखा और उसमें आया पूतकाल। हमने कहा ये तो उससे भी डिफिकल्ट है, ये पूतकाल जो है ये कैसे होगा। करते करते मुझे बाद में समझ में आया कि शायद अगर मैं गलत होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि ये लेंट इसको जो बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कई लोगों से पूछा लेंट क्या होता है, तो काफी लोगों ने मुझे बताया कि लेंट ये होता है, ये इस तरीके का त्योहार है, इसमें जो है तो मुझे ऐसा लगा कि लेंट को रख करके
वहां पे, या मास्टरनित्सा को मास्टरनित्सा रख करके और एक फुट नोट में उसको हम एक्सप्लेन करें तो वो है। तो यहाँ पर भी जो है आगे देखेंगे कि जो नस्सेनाल या जेठ, यहाँ पर भी कई शब्द हमको मिले हैं। राष्ट्रीय लिबास, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय वस्त्र, राष्ट्रीय परिधान, पारंपरिक लिबास, पारंपरिक पोशाक, नेशनल अटायर, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। पहली नजर में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे शब्द जो हैं वो ठीक लगते हैं, किस तरीके से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक पारंपरिक लिबास या पारंपरिक परिधान जब कंसंट्रेट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी में ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे लग रहा कि राष्ट्रीय परिधान। जब भी हम भी बात करते हैं, कोई आदमी जो है वो खादी पहन करके आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय परिधान में है, ये राष्ट्रीय पोशाक है हमारी, राष्ट्रीय परिधान। तो राष्ट्रीय परिधान शब्द जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, मैं अगर अनुवाद करता मैं ये देखता कि वो आदमी किस राष्ट्रीयता का है, किस जाति। अगर वो बंगाली है तो बंगाली पोशाक, बिल्कुल। अगर वो चुपचा है तो चुपचा पोशाक, चुपचा रूस की एक जनजाति है। तो किस जाति का है, अगर वो तातार है तो मैं कहूँगा अपनी तातारी पोशाक पहनता। राष्ट्रीय पोशाक जो है उसी में है, हिंदी में नहीं हो सकता। देखिए, ये भी एक कनोटेशन है यहाँ पर। जब आप अनुवाद करते हैं तो आपको कितनी चीजें जो है सोचनी पड़ती हैं कि कैसे जो है वो आप इसको किसका अनुवाद करेंगे। प्लाचे, अब प्लाचे जो है वो कल ही पे बात हो रही थी। अब यहाँ पर किसी ने बड़ा अच्छा लंबा घाघरा, जबड़ा, हाँ जबड़ा। अब इसमें एक चीज और भी है अनिल जी, जब हम अनुवाद करते हैं ना तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा संभावित पाठक जो है वो कौन है और किस भौगोलिक क्षेत्र में वो रह रहा है, ताकि उस शब्द, उस पर्याय को जो है वो आत्मसात कर सके, उससे जुड़ाव महसूस कर सके, है ना। जैसे झबरा शब्द आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूँ, जैसे काशा शब्द है रूसी में, तो एक बिहार का लड़का था, उसने बड़ा अच्छा लपसी शब्द उसने इस्तेमाल किया। तो अब ये कि वो बिहार से है तो वो उस लपसी शब्द, अगर ये बिहार में, तो लपसी से वो ज्यादा कनेक्ट हो रहा है वहां पे। तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं जब हम पर्याय ढूंढते हैं किसी भी चीज कि हम किन के लिए अनुवाद कर, वो जिसके लिए अनुवाद कर रहे हैं उसका भौगोलिक, वो किस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उसकी भाषा कौन सी है। और जो बात आपने कही, झबरा की बात कही, तो कोई भी शब्द जो होता है उसके 3 स्तर होते हैं कि एक तो तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव होता है और एक देशज शब्द होता है। तो झबरा जो है जैसे कि वो देशज शब्द में जो है कि श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि पाठक का जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है वो किस तरीके की है। चाइस ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, लिमोनम ई साखरम। अब यहाँ पर किसी ने अनुवाद जो किया है वो क्या है कि नींबू और चीनी के साथ चाय, ये इसमें अनुवादाभास है। ये जैसे रूसी में अनुवाद, जैसे रूसी में लिखा गया वैसे रूसी में अनुवाद किया गया, लेकिन किसी ने अनुवाद किया है कि नींबू और चीनी वाली चाय। तो नींबू और चीनी वाली चाय जो है वो एक हिंदी का एक्सप्रेशन मुझे लगता है। और एक उसने ये किया काली चाय। तो जैसे जब हम रूसी में बोलते हैं कि चाय बेसमलका, तो शायद वो काली चाय जो है वो उसका अनुवाद जो है वो ज्यादा उचित प्रतीत। फिर एक है कि पचमु ताक नजीवाय से रेस्तरा, यहाँ पे कई एक सेंटेंसेस हमको दिखाई।
दूसरे रेस्टोरेंट को ऐसा क्यों कहते हैं, रेस्टोरेंट का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इस रेस्टोरेंट का नाम ऐसा क्यों है, इस भोजनालय का नाम ऐसा क्यों है, फिर भी इस भोजनालय को उन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया है, रेस्टोरेंट को ऐसा क्यों कहा जाता है, इस तरह का यह नाम। मैं शब्द जो है 2 शब्दों या 3 शब्दों की और आपका ध्यान रखूंगा, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट और भोजनालय। जब हम भोजनालय कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिंदी का शब्द है, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी अगर हम किसी रेस्टोरेंट के सामने भी खड़े हुए हैं तो हम कभी नहीं कहते भोजनालय जा रहे। तो हमें ये देखना है कि जो जो पर्याय होता है वो कैसा होना चाहिए, वो सरल, सहज, बोधगम्य होना चाहिए और प्रचलित में होना चाहिए, लक्ष्य। ये 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम पर्याय को चुन। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है किस पर्याय को चुन रहे हैं, जो बोधगम्य हो, जिसको समझ में आता हो, सरल हो, सहज हो और प्रचलन में हो। तो मेरे ख्याल से भोजनालय शब्द जो है जरा थोड़ा सा कृत्रिम सा लगने लगता है, तो इस पर भी मैं बाद में ध्यान। नहीं, देखिए, आप जब भी कोई भी शब्द आपके सामने आता है, हाँ जी, वो जो वाक्य है उसमें वो डायलॉग, और डायलॉग जो है जैसा हम लिखते हैं, वो डायलॉग है, वो डायलॉग की तरह से ही इस्तेमाल होता है। हम हिंदी में कभी नहीं बोलते भोजना है, हिंदी में रेस्टोरेंट बोलते, रेस्तरां भी बोलते, और क्या बोलते हैं किनारे बने ढाबा, तो ढाबा भी बोलते हैं। आप ढाबा भी कैसे, ये 3 शब्द चलेंगे, लेकिन भोजनालय नहीं, भोजनालय लेखक अगर लिखा, लेखक की भाषा को आप भोजनालय, लेकिन डायलॉग अगर पात्रों के डायलॉग तो उसमें आप भोजनालय। मैं इस पर थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा इसी शब्द के ऊपर कि एक बार जो जूनियर बरनिकोफ इलाहाबाद में आए, तो वो एक होटल में रुके हुए थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे वो। तो उनको एक कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए मुझे भेजा गया कि आप होटल से उनको लेकर के आए। तो मैं रिसेप्शन पे गया और मैंने कहा कि किस कमरे में है, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो कमरे में है, अभी आ जाओ। उसने फ़ोन किया, को फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने, या बाद में थोड़ी देर के बाद वो आए और वो कहने लगे कि अ, जब आपने मुझे स्मरण किया तो मैं उस समय होता है, हम आमतौर से जो करते हैं उस संवाद में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बड़े कृत्रिम भाषा के संवाद में आ गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो किताब की भाषा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो किताब की भाषा बोल रहे हैं। वो ऐसे भी कह सकते थे कि आप जब आए और आपने जब मुझे याद किया तो मैं डाइनिंग रूम में था, मान लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला भोजनालय में था, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा वहां। तो जब आप अनुवाद करते हैं, आपको कोई भी शब्द का जब अर्थ लेते हैं आप लक्ष्य भाषा, आपको वहां पर वो अटपटापन नहीं लगना चाहिए, वो उस लक्ष्य भाषा में सहज लगना चाहिए, सहज रूप से जैसे इस्तेमाल। जब अटपटा लगेगा तो अनुवादाभास हो। जैसे दूसरे लोग आते हैं तो पहले आते हैं एकदम बोलचाल की बात, मेरे
वो भोजनालय और दूसरे लोग आके भी कहते हैं हम हिंदी वो कहते थे रक्षा एम्बेसी आता है क्यों बोल रहा ना रक्षा एम्बेसी जाना ये है बात आगे नहीं ठीक। एक यहाँ पर वाक्य आया है इख नोगा मस्कवे। यहाँ पे इख जो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और इस तरीके के रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल। तो यहाँ पर एक फिर वही है मस्कवा में अनेकों से एक, मस्कवा में बहुत सारे हैं, मस्कवा में काफी सारे हैं, मस्कवा में उनसे कई हैं, मस्कवा में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट। यह मस्कवा में बहुत है, मस्कवा में ऐसे बहुत से हैं, मॉस्को में इसकी कई शाखाएं, ऐसे मॉस्को में कई हैं। तो आप ये देखें कि जब इसमें जो प्रोनाउन शब्द आया है, जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये किसके बारे में बात हो रही है। ऐसे संदर्भ में आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है। वहां पे आप प्रोनाउन की बजाय जो है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन शिफ्ट बोलते हैं, वो शिफ्ट आपको करना पड़ता है। वहां पे आप रेस्टोरेंट प्रोनाउन को नाउन में आप बदलते हैं जब, तो आप ज्यादा समझ में आपको आता है। और अगेन यहाँ पर मस्कवा शब्द जो है वो मेरे दिमाग में खटक रहा है, क्योंकि मॉस्को शब्द जो है वो हिंदी में काफी प्रचलित है। जब आप मस्कवा लिखते हैं तो हिंदी का पाठक जो है ये सोचने लगता है कि ये पता नहीं कौन सा शहर है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसलिट्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो है आवश्यक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें उसका पर्याय जो है लक्ष्य भाषा में मिलता है, और वो लक्ष्य भाषा में बहुत प्रचुरता के साथ में इस्तेमाल हो। देखिए, आपको जब भी अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, तो जो मानक है, जिस तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उसका उसका मेरे ख्याल से पालन करना। मैं यहाँ भी करूँगा, आप समझते हैं मेरी बात। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं कोलकाता से आया हूँ, समझ नहीं आया। मैं कलकत्ता नहीं बोल रहा हूँ, कोलकाता बोल, मुंबई बोल। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मस्को भी अभी नहीं, आज आपकी पीढ़ी के लोग नहीं समझ, आने वाली जो पीढ़ी है तो 10 साल बाद, 8 साल बाद वो सब जानेंगे कि मस्को क्या है। नहीं, देखिए ये थोड़ा सा इसमें मुंबई जो है वो मेरे पिता की पीढ़ी के लोग जाते, मुंबई वो आज भी नहीं जाते, मुंबई ही नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो चाहूंगा कि अगर मान लीजिए रूसी में इंडिया शब्द आया, तो क्या आप इंडिया लिखना शुरू करेंगे? जबकि इंडिया के लिए आपके पास जो है शब्द है, प्रचलित है। इंडिया तो है ही भारत ना। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। इंडिया अगर हम लिखें, पूरे रूप में अभी इंडिया के लिए भारत, जब से मोदी जी ने भारत लिखा, तो ये तो 3 महीने पहले की बात है ना। 3 महीने में ऐसे सारे देश में, तो जो नहीं आप बदल सकते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन है, वो सबसे बेहतर है कि आप दो तीन बार
नहीं, ये सही है। ये अनुवाद में भी एक ऐसा है कि जैसे कि हम दूमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो दूमा का अनुवाद नहीं करते हैं, और दूमा का अनुवाद करके जैसे सोनी बता रहे हैं, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रूसी संसद। मान लीजिए ईरान में जो है मजलिस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हम उसको मजलिस इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं संसद। वहाँ जो है ये है, वहाँ नगरपालिका भी है, वहाँ जो है वो किसी गांव की पंचायत भी है। हाँ, तो नहीं, वो ठीक है, ठीक है, गांव की पंचायत भी है अगर, तो जो मूल पाठ है उसमें ये शब्द कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और उसको लेकर के उसका वो संदर्भ जो है दिया जा सकता है। नेक्स्ट दिखाइएगा। हाँ जी, अभी ये शायद आखिरी यही है। हाँ, नहीं, तरह की है, इसमें अंग्रेजी में कई शब्द आए हैं, अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव, नॉट कॉस्टली और चीप। तो ये सारे के सारे जो है शब्द जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा, हाँ, Yeah, no, last time, yes, yeah, majority part. Yes, yes, the pilot, so, yeah. बहुत सारे जल्दी से करता चेक। Yeah, yes, сюда называют. Есть результативное значение, результативное визуальное, а книга, гораздо Ну, давайте। यहाँ पे कुछ वाक्यांश हैं जो हिंदी में जो अनुवाद किए गए हैं, और जब आप इनको पढ़ते हैं तो एकदम से आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जैसे कि अगर अगर आप देखें, इवन हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी ऐसी बोली जाती है कि जो 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 व्याकरण की दृष्टि से जो है वो सही नहीं होती। जैसे जैसे आपने देखा हो कि मैं किसी प्रदेश के लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भाषा के दृष्टि से जो है बात कर रहे हैं हम लोग, कि वो कहते हैं हम आया हूँ। जैसे बिहार में ऐसा बोलते हैं हम आया हूँ। अब इसमें वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, लिखने में भी इनका आता है। इसी तरीके से जो है वो बोलते हैं बच्चा लोग खेलता है। आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है और आपका जो कंजुगेशन है वो सिंगुलर में है। नहीं, मैं हिंदी भाषी लोगों को बोल रहा हूँ। इसी तरीके से जो है आप ये देखें कि जो जो शब्द जो है आधे अक्षर से शुरू होते हैं, उनमें बहुत है कि जैसे अगर आप बिहार में जाएंगे और शब्द है स्पष्ट, आधा सा है, तो जब भी कोई शब्द जो है जो आधे अक्षर से शुरू होता है उसके आगे वो आ लगा देते, और जो आ है वो नेगेटिव है। तो वो ये कहना चाहता है, आप पार्लियामेंट में भी देखिए कि जो एमपी जो है इधर से पूरब से आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट में बड़े जोर से बोलते हैं कि मैं आप लोगों को अस्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ।
मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू क्लियरली, उसका मतलब भी जो है वो अलग हो जाता है। तो कभी कभी अनुवाद जब करते हैं, और इसी तरीके से जब वो अ है, जब उत्तर प्रदेश में आता है तो वो ई हो जाता है। जैसे स्कूल है तो स्कूल, बिहार में अस्कूल, स्माइल, और पंजाब हरियाणा में आते आते वो सकूल हो जाता है। इसी तरीके से पंजाब में भी मैंने कई देखा है अनुवाद के ऊपर जो है कि बहुत छोटा शब्द जैसे उदाहरणीय वगैरह है, जो स्ट्रेस मार्क है, वो शायद हमारे हिंदी में इस तरीके से नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पे कि नाम जो है, जैसे मान लीजिए राजेश, इसमें 2 मात्राएं राजेश, लेकिन पंजाब में क्या खास बात है कि पूरी रूसी की जो फोनेटिक्स है वो उसमें अप्लाई हो रही है। रिडक्शन ऑफ वॉवेल भी है उसमें, और उसमें उदाहरणीय भी है। वो बोलते हैं राजेश, यानी कि पहला जो वॉवेल है वो रिड्यूस हो गया वहां पे, जो राजेश। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो इस पर एक हमने पेपर भी लिखा था, एथनो लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। तो अनुवाद में ये भी आता है कि अनुवादक जो है वो कौन है, उसकी मातृभाषा कौन है, और वो इस तरीके की गलती जो है वो अनुवाद में कर सकता है वहां पे। जैसे मधुर जी तो वो अब यहाँ पर भी जो ये आ रहा है, वो बैठक के लिए देर हो गया था, वो फिर से देर हो गया। ये दिखा रहा है कि ये जो बंदा है ये है तो हिंदी भाषी, मैं नाम नहीं लूंगा, है तो हिंदी भाषी, लेकिन वो अपने जो हिंदी की अपनी डायलेक्ट है उसके जैसे बोली जाती है, उस डायलेक्ट को लेकर के वो यहाँ पर आया। तो आपको कभी कोई पढ़ने में फिर से मैं देर हो गया, उस दिशा में चलने दिए। आप सोच सकते हैं कि इसका सही वर्जन क्या हो सकता है। हमने खाए हुए थे, जैसे कि अगर आप गढ़वाल में जाएं तो वहां पे एक अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं। आप तुरंत समझ जाएंगे जैसे हिंदी बोलेगा कि मान लीजिए किसी के घर में मेहमान आए हैं, तो वो ये कहेगा कि हमने भाई कहाँ भागे जा रहे हो, क्या जल्दी है, कहेगा वो मेरे घर ना मेहमान आए रखे हैं, मेहमान आए रखे हैं। तो ये जो रखे हैं शब्द जो है ये बता रहा है कि ये गढ़वाल से। वो जब अनुवाद करेगा हिंदी में तो ये रखे शब्द जरूर रखेगा उसमें। तो ये दिखाई पड़ता है कि अनुवादक जो है वो है उसका उसका जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है अनुवादक, वो किस तरीके की, और वो अपने बोलियों से जो बोली उसके यहाँ बोली जाती है उससे वो कितना प्रभावित, तो वो भी आ जाता है। नाना प्रकार नहीं होता, नाना प्रकार। तो हमारे ख्याल से जिसने भी लिखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ये नाना प्रकार, ये वहां पर वो आपस में बोलते हैं वहां पे, इसलिए ये इस अनुवाद में आया हुआ है। तो इसका ध्यान है। रसियन भाषा, ये मुझे सबसे ज्यादा जो है कि एक जगह जो है कोई मोटिवेटर जो है वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा था, और उसने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में यही कहा कि जब भी आप मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी भाषा पे बहुत ध्यान देना है, आपको अपनी भाषा पे बहुत ध्यान देना है। तो अब आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो साहित्य अकादमी के हमारे जो वो 10 साल तक सैनिकों से, और नहीं वैसे अब आसाम देखिए, इसमें भी क्या है, आसाम में अगर आप जाए, आसाम के चीफ मिनिस्टर को आप सुने तो वो सा नहीं बोल पाते, नहीं शाह नहीं बोलते, बड़ा अजीब सा उनका। वो कहते हैं कि जैसे चलते चलते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा उनको, शर्मा जी को। वो कहते हैं चलते चलते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो चा को सा बोलते हैं। तो ऐसे चीजें हैं वो इसी तरीके से में सिकता। अब सिकता का इन्होंने किसी ने अनुवाद किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमूमन हमेशा। दोनों ठीक है, नहीं नहीं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, अच्छा। अमूमन हमेशा। तो अमूमन हमेशा कैसे हो सकता है ये, इसका मतलब ये है कि जो मूल भाषा है और जो लक्ष्य भाषा, वो दोनों से वो अच्छी तरीके से परिचित नहीं है, इसलिए उसको और गहराई से पढ़ने की जो है वो जरूरत है।
और यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ही इज अ बैड गाय। एक्चुअली ये जो ही है वो रशियन में ओन इस्तेमाल हुआ है रेस्तोरान के लिए। रेस्तोरान प्लखोई, ओन प्लखोई, ओन प्लखोई, और उसने कह दिया अंग्रेजी में अनुवाद किया ही इज अ बैड गाय, यानी कि वो तो ये जो है, तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप अनुवाद करते हैं तो शब्द का अनुवाद नहीं होता है, भाव का अनुवाद। अच्छा, इसका अनुवाद कीजिए। ऑन प्लग हो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऑन प्लग हो, कोई अनुवाद कीजिए। और ये अच्छा नहीं है, नहीं होगा। एकदम ठीक कहा, ये खराब है, ये अनुवाद नहीं होगा। ये अच्छा नहीं, ये क्या नहीं होगा। हाँ, आगे आगे चले। यहाँ अंग्रेजी में भी जो है कुछ अनुवाद में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं यहाँ पे। जैसे एक सेंटेंस था कि जो है या तो ओरिजिनल में कुछ सॉरी, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वी लव टू गो टू म्यूजियम्स, इन एग्जीबिशंस, इन थिएटर। एक बार ओरिजिनल, एक बार मतलब वो जो है कि वो ये कहना चाहता है कि अब या लुब्लु खजित मुझे नविस्तव की यात्री। तो चूंकि वर्ब्स ऑफ मोशन इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेजी में भी जो है जब टू गो इस्तेमाल होता है तो शायद टू ही इस्तेमाल होता है, प्रपोजिशन तो इन नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि जो उसने अंग्रेजी में अनुवाद किया है उसको जो अंग्रेजी के नुआंसेस हैं वो नहीं मालूम है, उसको वो जानना है। इसी तरीके से रियादम का अनुवाद जो है इन फ्रंट ऑफ दिस किया है अनुवाद जो कि अंग्रेजी में ना प्रोते। फिर एक जगह पे इस्तेमाल किया एन रेस्टोरेंट, जो अंग्रेजी में बहुत ही बेसिक्स है कि कोई भी नाउन है वो आर्टिकल लेता ही है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे होता है ये अनुवादक को लक्ष्य भाषा में जो है वो नहीं पता चलता। तो जिसने भी अनुवाद किया होगा उसको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल का कैसे सही आर्टिकल जो है हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में जो जरूरी। इसी तरीके से व्हाट यू थिंक, देखिए अंग्रेजी में एक टैग क्वेश्चन है, और जब आप कहते हैं कि व्हाट यू थिंक, ये बहुत ही गलत अंग्रेजी क्या हिंदी है? हिंदी वाले ये अंग्रेजी का हिंदीकरण है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अंग्रेजी में आपको जरूर इस्तेमाल करना है कि व्हाट डू यू थिंक, हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो ये गलत अंग्रेजी है। तो ये जब आप अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये अनुवाद का वो जो अनुवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इक्वल इफेक्ट। जब आप रूसी पाठ पढ़ते हैं उससे जो इफेक्ट पैदा होता है वो इफेक्ट वहां आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नहीं आता है। और इसी तरीके से एज वी डू नॉट नो व्हाट विल द रशियन फूड बी टेस्ट लाइक दिस, यहाँ पे बहुत ही फ्री ट्रांसलेशन किया। अगर आप इसका ओरिजिनल देखेंगे तो ओरिजिनल से बहुत हटकर है, लेकिन इस अनुवाद में प्रशंसा ये करनी पड़ेगी कि उसके भाव को लिया हुआ है और भाव का अनुवाद किया है जो कि अंग्रेजी में ज्यादा नेचुरल लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भाव लेते, जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम लक्ष्य भाषा में, जो टारगेट लैंग्वेज, उसमें किस तरीके से कहेंगे कि जो उसकी आत्मा को छूता, लक्ष्य भाषा क्या, तो उस तरीके के अनुवाद है अच्छा अनुवाद। और इसी तरीके से और बाय मी बाय माय फ्रेंड व्लादिमीर, यहाँ पर एक डेविएशन है कि जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में किया। तो ये भी एक अनुवाद की टेक्निक है कि आप कैसे जो है लक्ष्य भाषा में बोलते हैं। कभी कभी एक्टिव वॉइस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बदल जाता है,
वो गलत नहीं है अनुवाद, इसको हमने यहाँ पे इसलिए रखा है कि आप सब लोगों के आपके पास कई चॉइस होती है कि किस तरीके से आप अनुवाद करना चाहें। और व्हाट अ पीटी जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये मैं भी इसको आपको फॉलो करना चाहता हूं कि अनुवाद करने के बाद अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं तो ऐसा मिस ट्रांसलेशन हो सकता है जो कि बहुत ही घातक हो सकता है, उसमें बहुत ध्यान रखना। वॉच्ड एट वॉच, लुक्ड एट वॉच, जो अंग्रेजी के इडियम्स हैं उनको जो आपको इस्तेमाल करना है। और एक ये है क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड, अगर आप इसका मूल देखेंगे तो उससे बिल्कुल ही अलग से भाव भी बदल गया है, और जो मूल में जो भाव आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसलिए कुछ एक ऐसी बातें थी जो वहाँ पर अनुवाद में था, और इस तरीके की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, इस तरीके की समीक्षा करते रहना चाहिए, और उससे हम लोगों को काफी सीखने को। मैं इस टेक्स्ट के लिए सोनू जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये एक ऐसा छोटा सा टेक्स्ट था, आपने देखा होगा एक छोटा सा टेक्स्ट है जिसमें कि पूरी अनुवाद की प्रविधि जो है समाहित है, आप एनालाइज कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें जो है वो अनुवाद जब आप करते हैं, जब हम कहते हैं कि अनुवाद की इकाई क्या है, अनुवाद की इकाई जो है वो एक शब्द हो सकता है जिस पर आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड देयर, उसको उसका पर्याय ढूंढने में, और वो एक्सरसाइज करना पड़े। इट्स अ ग्रेट मेंटल एक्सरसाइज, एंड आई विल से ट्रांसलेटर इज मोर देन अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। जितनी एक्सरसाइज वो करता है, एनर्जी लगाता है, तो वो खुद भी जो है वो है। इसलिए ट्रांसलेशन को मेरे ख्याल से क्रिएटिव राइटिंग की प्रविधि में जरूर लाना चाहिए, और इसको एक लिटरेचर का और भाषा का एक जॉनर जो है समझना चाहिए, और ये इतना आसान काम नहीं है। थैंक यू। I think we are actually getting delayed for our next program. So sir will be here. You can just ask the question. I'm so sorry, sir. No problem. We are getting delayed. Some people are already waiting for long, for more than 40, or almost 50 minutes. We are delayed by 50 minutes. So thank you very much. And thank you very much to all the speakers. Спасибо большое всем коллегам. И что вы вот поделились опытом. Я думаю, что это было интересно очень. И мы сегодня много научились. Мы много учились из этих лекций, из этих сессий. Надеемся, что у нас и будут другие дальнейшие такие мероприятия, где мы будем так и практиковать, и говорить, и ранее такие предметы. Спасибо большое. Если у вас какие-то вопросы в ходу, то есть можно пешком пойти и поговорить вот с нашими коллегами. Спасибо большое. Спасибо большое всем. И спасибо большое всем коллегам, которые у нас с нами онлайн. Всего хорошего и до свидания.